Semenjak tahun 2017, my dear scholar English
Itu putih. Ya. Boleh dekat, okey. Untuk makluman kami akan bermula pada pukul 10 pagi. Betul.
Ah. Berapa minit? Mimi, buat meja pizza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua peserta webinar Atom Mini BRF. Untuk makluman para hadirin yang saya hormati sekalian, seminar yang akan kita jalankan ini merupakan anjuran daripada ILP Kuala Batas dan syarikat pengeluar unit penyamanan udara terkemuka media. Pagi ini anda akan bersama dengan saya Muhammad Sabri bin Abdul Kadir Dan saya Mahfuzah binti Abdul Jalil dan kami sedang bersiaran langsung dari Studio Rakaman 1, Kose HVAC ILP Kuala Batas, Pulau Pinang, menerusi platform Facebook ILP Kuala Batas dan juga saluran YouTube Jom Masuk ILP Kuala Batas. Anda diminta untuk like, untuk share, untuk komen page Facebook ILP Kuala Batas dan juga subscribe, like, share dan komen channel YouTube Jom Masuk ILP Kuala Batas. Baik, pada pagi ini turut hadir bersama-sama kita dalam webinar Atom Mini VRF adalah Mr. Koh Hock Chai, Commercial Air Conditioning CAC Division Manager dari Media Scott and English Electronics Berhad dan juga Encik Zamzuri bin Hassan, pengarah ILP Kuala Batas Pulau Pinang beserta para penceramah dari Media. Ya. Webinar ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi penyamanan udara terbaru di Malaysia dengan ciri penjimatan tenaga dan lebih banyak aplikasi di dalam satu unit. Teknologi ini membaru sangat dan ianya masih panas. Ya, betul Sabri ya. Ibaratnya kalau roti tu macam baru keluar dari oven lah ni, panas-panas lagi. Baik, kalau anda nak tahu tentang teknologi yang terbaharu ni, sama ada ianya boleh digunakan di pejabat sahaja ataupun boleh juga dipasang di kediaman anda, ataupun adakah ia mampu menjimatkan bil elektrik dan adakah kos penyelenggaraannya tinggi atau rendah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti webinar ini sehingga ke penghujungnya. Betul tak Sabri? Ya, betul tu Jaja. Sepanjang webinar ini berlangsung, di samping banyak info-info dan juga ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat daripada para peserta yang hebat-hebat belaka. Dan sekiranya para peserta ada sebarang soalan, ada sebarang pertanyaan, boleh terus kemukakan di ruangan komen dan para penceramah akan menjawab soalan anda. Di samping itu, di setiap penghujung slot ada soalan kuis. Ada kuis yang akan kita berikan kepada para peserta. Jadi jangan ke mana-mana. Hadiah misteri menanti anda. Betul. Tapi ada tapi dia hanya peserta yang telah like, yang telah share dan komen page Facebook ILP Kepala Batas dan channel YouTube Jom Masuk ILP Kepala Batas sahaja yang akan dipilih sebagai pemenang kuis hari ini. Jadi jangan lupa sekiranya anda mendaftar ataupun anda melayari laman page Facebook ILP Kepala Batas dan channel YouTube, terus komen, terus share, terus like. Okey, sebelum itu para peserta diminta untuk mengisi borang pendaftaran yang linknya disediakan di ruangan komen. Okey, boleh tengok di ruangan komen dan isi borang pendaftaran. Ini bagi membolehkan anda untuk mendapatkan e-certificate webinar hari ini dan juga jemputan untuk menghadiri seminar secara bersumuka nanti. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dijemput pengarah ILP Kepala Batas Encik Zamzuri bin Hassan untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Ya. Telah mula bekerja sama dengan Institut Latihan. Sebentar itu jangan lupa isi link pendaftaran. Kalau tak daftar nanti rugi ya. Pastikan anda tengok di ruangan komen. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini ILP Pulau Batas bersama media elektronik yang berhad dapat mengajarkan webinar mini VRF Atom untuk Yang ini show.
Baik, kita ada masalah teknikal sikit Okey. dengan video ni. Video daripada Tuan Pengarah LP Kepala Batas. Jadi pastikan anda terus like, terus share, terus komen page Facebook LP Kepala Batas dan juga subscribe channel YouTube. Ya, LP. Jom masuk LP Kepala Batas. Okay, jangan lupa komen tau, jangan lupa komen. Dan jangan lupa untuk isi link pendaftaran yang tertera di ruangan komen. Betul. Pada yang baru masuk tu, jangan lupa isi link pendaftaran. Pastikan anda setia bersama kami sehingga ke tamat sesi webinar. Kerana kita ada kuis yang akan kita berikan nanti. Betul. Okay, terus like, terus share, terus komen. Rugi kalau anda tak tunggu sehingga ke penghujungnya, sebab banyak info yang kita akan berikan sepanjang webinar ni berlangsung. Ya. Dan penceramahnya pun hebat-hebat belaka ya Penjabat. Betul, penceramah dia memang hebat-hebat. Orang-orang yang hebat daripada Media Scott dan English Electronics Sdn Bhd. Ya, jadi jangan lupa dan terus bersama dengan kita sehingga ke penghujung rancangan. Yang menariknya Sabri sebab ini adalah teknologi yang terbaru dalam dunia penyamanan udara di Malaysia ni. Teknologi ni baru je sampai dekat Malaysia. So rugi kalau anda tak ambil tahu tentang teknologi yang baru ni. Jadi pastikan anda bersedia, sekiranya ada sebarang soalan boleh ajukan di ruangan komen. Betul. Sekiranya soalan tanya je dekat ruangan komen, nanti penceramah akan menjawab soalan anda. Ya, betul. Ceramahnya hebat-hebat belaka, insya-Allah akan cuba menjawab sebarang soalan yang akan anda ajukan nanti. Betul. Jadi Sabri dah pernah tengok ke sebenarnya macam mana atom mini VRF ni? Jadi saya ingat yang ni teknologi masih baru. Mungkin saya pun tak berapa pasti, saya macam belum pernah tengok lagi dia punya teknologi. Jadi saya pun tertunggu-tunggu juga dengan info ataupun maklumat-maklumat yang akan disampaikan oleh penceramah nanti ya. Betul, kita pun excited juga ni. Ya, betul. Macam saya kata tadi, teknologi ni masih panas dan juga saya tertunggu-tunggu untuk dapatkan info. Betul. Kami sendiri sebagai moderator pun tak tahu lagi tentang teknologi yang terbaru ni. Kami pun excited nak tahu macam mana ni. Ya, betul. Cuma kita tak boleh masuk kuis lah. Ya, malangnya kami tak boleh. Walaupun kami jawab sebarang soalan tetapi hadiah tak dapatkan kami. Betul. Dan yang menariknya soalan pun kami tak tahu dan kami tak tahu jawapan. Ya, soalan pun macam saya kata, kita maklumkan tadi, dia punya teknologi pun masih panas, soalan pun masih panas. Betul. Ya. Kuis pun panas Semua lagi. panas-panas bau keluar daripada oven. Jadi kita tak boleh join. Ya, malangnya. So tak dapatlah hadiah misteri yang tak ada jual di kedai tu. Hadiah misteri tu kita tak dapat. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini LP Kepala Batas bersama media elektronik yang berhad dapat mengajarkan webinar mini VRF atom untuk tuan-tuan dan perempuan. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan LP Kepala Batas yang telah ditubuhkan pada 2004 dan menggunakan operasi pada 2005 menawarkan program tertentu dalam bidang kemahiran. Kami menawarkan bidang teknologi penunjuk bekuan dan penyamanan udara, teknologi elektrik, teknologi instrumentasi dan proses kontrol, teknologi telekomunikasi dan juga teknologi elektronik industri. Tuan-tuan dan puan, LP Kepala Batas amat berbangga kerana telah dilantik sebagai co-chair Center of Skill Excellence dalam bidang HVAC
oleh Kementerian Sumber Manusia dan dalam masa yang sama kami diiktiraf oleh GIZ Germany dan juga Jabatan Alam Sekitar di bawah Mestek. Selain itu, LP Terbatas juga telah menjalankan banyak kolaborasi dengan pihak industri di luar sana dalam bidang HVAC. LP Terbatas percaya dengan kolaborasi dengan pihak industri dapat memajukan lagi bidang TVET di LP Pulau Batas. Pihak kami telah mempunyai hubungan ataupun kolaborasi yang banyak dengan pihak industri supaya latihan yang dijalankan di LP Pulau Batas selaras dengan teknologi terkini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, LP Pulau Batas merupakan institusi pengajian pertama di Malaysia yang mempunyai HVAC Park. HVAC Park ini diwujudkan dengan menempatkan peralatan utama ataupun terkini daripada pihak industri menggunakan konsep kabin. So semua industri yang mempunyai korporasi dengan LP Pulau Batas seperti Daikin, Media, Action, Top Air, Initiative, Makra dan pihak media sendiri telah menempatkan peralatan-peralatan utama di kabin-kabin yang kita panggil sebagai HVAC Park tadi. Kabin HVAC Park bagi media telah menempatkan teknologi terkini iaitu atom mini VRF yang tuan-tuan akan ikuti seminar pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terdahulu pihak kami pernah menganjurkan program bersama pihak media mengenai teknologi VRF bangunan komersial yang disertai oleh lebih 400 pernyataan. Thank you very much for media electronic for the donation to equipment to Batas. So today seminar is one of the activity with media electronics yang berhad. So we will have more activity in the future with media.
Baik, itu dia tadi ucapan yang telah disampaikan oleh pengarah ALP Kepala Batas Encik Zamzuri bin Hassan. Okay. Seterusnya dijemput CAC Division Manager daripada Media, Scott and English Electronics Sdn Bhd, Mr. Ko Hock Chai, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Semenjak tahun 2017, Media, Scott and English Malaysia Sdn Bhd telah mula bekerja sama dengan Institut Latihan Perindustrian Kepada Batas bagi memperkenalkan kemajuan teknologi HVAC kepada ILP, khasnya di Institut Cawangan Kepada Batas. Kita telah melaksanakan banyak aktiviti sejak 2018 hingga tahun 2019. Antara aktiviti yang dianjurkan bersama adalah latihan dan pameran. Walau bagaimanapun, kerjasama aktiviti ini terpaksa ditangguhkan selama 2 tahun disebabkan wabak penyakit COVID-19. Syukurnya tahun ini wabak COVID-19 telah dikawal dan kerajaan sudah membuka semula aktiviti secara berperingkat. Media, Scott and English Electronics Sdn Bhd dan ILP telah berjaya melaksanakan 2 aktiviti dalam masa yang singkat pada tahun ini. Antaranya kajian kepada World Skill Malaysia Belia 2022 dan hari ini latihan secara atas talian bagi memperkenalkan siri atom VRF dari Media. Atom adalah satu jenis penghawa dingin bersifat seperti multi-speed dan mini VRF. Kandungan latihan hari ini sangat menarik dan berharap agar semua peserta dapat ilmu baru selepas tamat latihan hari ini. Saya dan pasukan saya berharap melalui anjuran hari ini dapat meningkatkan lagi media jenama di pasaran. Sabas ILP atas penganjuran hari ini. Sabas! Demikian tadi ucapan daripada Mr. Ko Hock Chai, CAC Division Manager dari Media, Scott and English Electronics Sdn Bhd. Baik, sebelum kita teruskan slot ceramah yang pertama pada pagi ini ya Sabri. Ya. Sekali lagi diingatkan kepada semua peserta yang hadir pada webinar Atom Mini VRF pada pagi ini untuk like, share, komen page Facebook ILP Kepala Batas dan juga jangan lupa subscribe, like, share dan komen di channel YouTube Jom Masuk ILP Kepala Batas. Ya, jangan ketinggalan. Okey. Betul tu Jaja, sebab soalan kuis akan diberikan di setiap penghujung sesi slot ceramah. Dan pemenang yang betul hanya akan dipilih di kalangan peserta yang telah pun like, telah pun share, telah pun komen saja. Rugi kalau jawapan betul tetapi anda tidak layak. Ya, betul ya. Sebab rugi, sebab hadiah yang disediakan ni sangat-sangat menarik dan tak ada jual di kedai, tak boleh beli. Ya. Okey, mungkin anda adalah pemenangnya. Ya, boleh jadi anda merupakan pemenang yang betul. Jadi untuk seterusnya kita teruskan majlis dengan sesi slot ceramah yang pertama. Kita jemput penceramah Mr. Lu Yu Min yang memegang jawatan sebagai Sales Engineer dan juga Mr. Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Yunus yang bertugas sebagai Application Engineer di Media, Scott and English Electronics Sdn Bhd. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Presenter, are you ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, kami dah sedia. Yeah. Okay, terbaik. Baik. Okay, over to you. Okay. Alright, sure. Thank you so much. Alright. Yeah, so kita share tu slide dulu. So ladies and gentlemen, selamat pagi hari ini. So thank you for taking your time to out of your schedule to be with us today. So I'm Lu. I'm a sales engineer from a commercial air conditioning department of Media Building Technologies Division, which is called MBT. So I'm so glad that I could introduce Media Group and MBT business to you today. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Nur Syafiq. Saya merupakan Application Engineer untuk Media MSCE Malaysia.
So untuk sesi pada hari ini kita akan ada 3 slot. So untuk slot pertama kita akan bercerita latar belakang mengenai media itu sendiri. Slot kedua kita akan bergerak kepada siri terbaru yang kami tawarkan kepada market, iaitu siri Atom VRF. And then yang ketiga kita akan bercerita mengenai HVAC design contest yang media anjurkan pada tahun ini. Okay Lu, so kita boleh mulakan dengan slot yang pertama. Kita akan memperkenalkan serba sedikit mengenai media. So ini slide lah ialah actually sejarah lah media group as a milestone lah our media group. So at the very beginning, our founder Mr. He Xiangjian, the founder of Media, led the native citizen and started a processing workshop which started the magnificent journey of our media group. So in the year 1980, Media formally entered the field of home appliances manufacturing. And then in the year 1985, Media started our own RAC, which is the residential air conditioning manufacturing. Then from 1992, through introduction of technology, Media began to produce core components, especially in 1998. It started producing air conditioning compressor after a joint venture was formed with Toshiba. Later entering the new century, Media also started the process of internalization, such as the establishment of joint venture with Korea, and also the acquisition of another well-known Japanese household appliances brand, as well as the acquisition of Germany's KUKA. Okay, so apa yang kita lihat kat sini adalah milestone atau jedah masa perkembangan media industries atau business media itself di secara global lah. So kita boleh lihat kat sini sebenarnya banyak sangat joint venture yang berlaku sepanjang milestone ini ada berlaku lah. Kita ada joint venture dengan berbagai jenama terkenal seperti Toshiba, Sanyo, Welling, and yang terbaru kita bekerjasama dengan KUKA. KUKA merupakan satu mesin tangan atau kita panggil arm machine yang digunakan dalam industri pembuatan di kilang-kilang di serata dunia sebenarnya. And kita juga bercadang untuk bergerak kepada lebih banyak industri, dan antaranya adalah seperti industri lift, right? So Media as a group, we have a history of more than 50 years ever since it was founded in 1968. So on the current stage, we have 160,000 employees globally. And in the year 2021, we achieved a global revenue of $50.6 billion US dollars with a net profit of $4.5 billion US dollars, which partly led to our ranking of 288 position on the Fortune Global 500 of the year 2021. Besides, we are also recognized as 219 place on the Forbes list of 2,000 global companies of 2022. So meanwhile, Media credits rating is evaluated as grade A and above by world's 3 largest rating agencies. So baiklah, antara pencapaian terbesar yang media hadapi atau media terima adalah kami tersenarai dalam Forbes 500 pada tangga ke-288. Dan untuk credit ratings, kita dikelaskan sebagai credit ratings A, dan ini adalah antara pencapaian-pencapaian yang kami dapat di media. So untuk comparison, Petronas dalam ranking 277 lah. So kita ada 288 lah. Yes, so lebih betul. kurang kat scale of Petronas jugalah. Ya, betul. Alright. So next kita tengok kita punya media group business. We have 5 core divisions. So the digital innovation business. So the future goal of Media is the strategic transformation from a traditional manufacturing company towards a leading global technology group. Some of the brands listed above may be very familiar to us Malaysians. So these are all under Media Group actually. Jadi secara rumusannya, seperti yang kita telah cakap tadi, media ada beberapa business segment lah. So apa yang kita tunjukkan kat sini antara business segment yang media tawarkan kepada market. Kita ada smart home business, kita ada industrial technologies, kita ada building technologies dan seperti air conditioning, chillers dan sebagainya. Kita ada robotik dan automation seperti KUKA, mesin lengan atau arm machine yang saya ceritakan tadi. Dan kita ada juga digital innovation business yang ini berkaitan dengan cloud service atau sistem pengawalan secara berpusat, BMS dan sebagainya yang dilakukan atau di-create sendiri oleh media.
So yeah, on this graph, here's the specific structure of our revenue. So 46% come from HVAC, which is the heating, ventilation, and air conditioning. 44% comes from consumer appliances, and 8% from robotics and automation. Also, from the perspective of territory, 43% of that revenue come from overseas, including us, Malaysia. So, while 57% is from China market. So, as you can tell, company kita kan, ini HVAC remain as a core business in our group. Yeah, correct. Okay. Yep. So product leadership is the core force of our strategy. So through constant R&D investment to build up our core competitiveness. So over the last 5 years, MIDEA has spent more than 45 billion renminbi on R&D, which also occupied 3.6% of our total overall revenue. So MIDEA has more than 18,000 R&D engineers, accounting to more than about 10% of our total employees working in the R&D department. So over the last 3 years, there have been over 70,000 patent applications that's ranking first in the global home appliance industry. Okay, apa yang kita cuba sampaikan kat sini adalah di mana kita telah membelanjakan lebih daripada 8 bilion USD across 6 tahun yang lalu dalam pembangunan sistem penyaman udara atau sistem teknologi bagi media itu sendirilah. Dan kalau kita tengok dekat market sendiri, terdapat lebih daripada 100,000 patent application daripada media telah kita senaraikan. Jadi maknanya sistem R&D yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh media terhadap produk-produk yang sedia ada adalah sangat bagus dan mendapat klasifikasi di peringkat global juga sebenarnya. Yeah. So as you can see, these are all MIDEA R&D centers collecting feedback from our consumers and also providing valuable R&D knowledge to improve and to increase the competitiveness of our products. So there are currently 35 R&D centers across the world in North America, in the Europe, in the also Asia. Right. So these are the global, which the production center, which is our factory for all our lines. So there are currently 35 production centers all over the world, producing all sorts of excellent products for the consumer of the world. So they are laid across the whole world, such as you see North America, South America, Europe, Africa, and also Asia. All right. So next, we'll emphasize on the MBT, which is the MIDEA Building Technology Division. So as you can see here, over the past 20 years, MBT has maintained a steady trend of development. So, but in the year 2020, MBT conducted a very advanced strategic business transformation. But however, unfortunately, that year was hit by the COVID-19 pandemic situation. So as a result, there's a slight drop in terms of revenue. As such, the sales of revenue MBT reached to $3.05 billion US, of which overseas sales company received about $0.7 billion US. As an average, our business has been growing at an annual compounded rate of about 26%. All right. So talking about market position in the HVAC industry. So MIDEA is one of the most important manufacturer in the global industry. So in China, MIDEA has the largest market share of 16%, which is actually ranked at number 1 in the China HVAC industry. So MIDEA also China's largest VRF exporters. So as you can see here, there are also some other brands listed in the list, such as the other brands like Gree, Hisense, and all those things. Yeah, so actually MIDEA is number 1 in this. So if you are talking about the perspective of VRF global sales, so MIDEA accounts for about 18% market share, ranking at second, according to the report from BSRIA. So second only to one brand. Okay, alright. So apa yang nak sampaikan sini adalah, if we compare to the Chinese brand, in terms of VRF itself, MIDEA is actually number 1. But in terms of manufacturer in the VRF industry across the global, actually MIDEA comes to number 2, actually. So this is the achievement that we have achieved until today lah. Yeah. If you're looking at us in the VRF industry as well, we are ranked at number 2 only in the world. That's a very magnificent achievement actually, because we can confidently tell you that our VRF equipment does not lag behind in terms of technology advancement, reliability, and also competitiveness. Yes. If it does, market would not have the mercy and spare us with the this awesome sales figure that we are so proud of achieving. Yeah, correct.
So each year, for our own department, the MBT division, so we invest 5% of our sales revenue in R&D, which is higher than total Media's group of 3.8%. So at the same time, we have a very strong R&D team. Currently, there are more than 600 R&D engineers, and 36 of them have master's or PhD degree. So it's exactly due to this commitment, Media is able to stay on top of the industry by providing solutions to our customer base of more than 1.4 billion population in China alone. So there are 4 manufacturing bases in the world, 3 in China, namely Chongqing, mainly for chiller manufacturing, and then you have Hefei and also Sunde. So another one is in Italy. So these 4 bases can ensure manufacturing capacity and fast delivery worldwide to ensure our clients' satisfaction. Okay, all right. So meanwhile, all our factories, we use the most advanced industrial 4.0 technology to ensure product reliability and also the efficiency of the production line. So with more than 100 robots deployed on our production line and over 100 million USD invested in on the automation of our factory. So if you have the chance, you're welcome to visit our factory and experience the intelligent manufacturing, because it is really an eye-opening experience. Yes, correct. So in the field of safety, performance, environment, reliability, and etc., we have set up world-class testing laboratories. So this includes the construction security, noise level simulation, performance testing, environmental simulation, and also longevity testing. So our facilities are all state-of-art to provide maximum peace of mind to our customers. So yeah, our products have passed all the certification requirement for mainstream standards. For example, in terms of performance and safety, we have the Europe WAN certification and also AHRI certification. So I believe that most of the project in Malaysia would require such standards, and fret not, Media products have got it all covered. So other cert including like CCC, CE, and also UL and many more. So those are we are able to comply as well. So jenis-jenis apa certification kita pun boleh ada lah. Yes, betul. So secondly, we work with top companies in the world to create a friendly eco chain. So we established joint ventures with Korea, Siemens, and Bosch, and many more. So some of the world famous companies are also our suppliers, such as Toshiba, Hitachi, Emerson, Schneider, Texas Instrument, and etc. So I believe these are the industry standards, and it is the best that you can get for the industry. So we do not take our equipment lightly by simply supplying lower grade equipment and also parts. So we make sure that our equipment performs to its best to our customers. All right. So yeah, Media has also set up 4 global training centers. So 1 in Italy, 3 in China. And in the year 2019, we integrated various high quality resources and established the MBT Learning Academy. So which currently has 31 trainers. So every year, at least 4 global customer training are held regularly to provide high quality courses and practical courses for engineers from different countries to ensure that all our engineers are up to date with their knowledge to better represent our company. Yes, correct. So in order to promote the rapid transfer of knowledge and also localization of training, 49 Media training rooms and 26 showrooms are established locally in key overseas countries. So in Malaysia, kita punya office dekat Chan Salin lah, Kuala Lumpur. Yeah. So in terms of after-sales service, we have established fast response service network around the world and provide customers with technical support, installation guidance, maintenance, and free spare part support. We also have our own service team to attend to our customers in need. As of now, it is still expanding to provide after-sales service to our customers in Malaysia, and it will only get bigger. Yeah, so most importantly, we have set up spare part centers in more than 20 key countries. So once there is an after-sales service problem, so we can actually really achieve rapid response, minimize the after-sales time, and improve our users' satisfaction. On top of that, Malaysia has been appointed as the spare part hub of this region, and we do have warehouses to keep stock at a very high level in order to provide immediate and satisfactory service to our customers.
Okey, apa yang kami cuba sampaikan dekat part ni adalah sebenarnya Malaysia telah dilantik sebagai hub, means pusat kepada spare parts untuk Southeast Asia, means untuk Thailand, Vietnam dan negara-negara yang sekitarnya lah. Means untuk isu spare parts, kami yakin kami tidak akan ada masalah mengenai spare parts sebab kami telah pun dilantik sebagai hub untuk Southeast Asia punya region. Okay? Yep. So next we pergi Kita akan ni global pergi, yes, reference global lah kan, project dulu lah. In term of global punya project reference. Okay. Yeah, betul. So yang boleh kita tengok sini. So 2018 Russia World Cup kita ada buat dia punya VRF dengan chiller system lah. 7 cities lah actually kan. Yes, betul. Yeah. So lepas tu ni UAE punya VRF world largest punya VRF project. This is the world largest VRF system project untuk residential. So kita supply almost 5,000 set VRF system untuk setiap rumah di dekat UAE, United Arab Emirates, and it accumulates almost 80,000 horsepower in total. Besar juga lah ni. Sangat besar sebenarnya. Ya. Yeah, so in the 2014 Brazil World Cup, kita juga buat dia punya heat recovery VRF system. Yes, betul. Dan juga ini ada LEED certification juga lah. So in 2016 ni Rio Olympic Games, kita juga buat dia punya stadiums. So kita supply VRF dengan chillers. Yes, betul. Untuk dia punya stadium, facilities, hotel dan sebagainya. Yes. So Taipei City Government kita juga supply lah magnetic centrifugal chillers lah. Yes, betul. Ini dekat China, dekat Taiwan. Okay. This is 2019 Don Muang International Airport dekat Thailand. Kita memperkenalkan, kita install actually VFD, direct drive centrifugal chillers untuk project airport ni juga. Yeah. Dan juga my dear actually won the bidding of Tesla kat Shanghai punya project lah. So lagi satu ialah Mercedes-Benz kat South Africa, kita juga supply chiller bagi dia orang. Alright. Yeah, so next kita teruskan dengan my dear Scott and English Electronics Sendirian Berhad. So actually I'm sure that you have seen our global projects, so you may be impressed by our track record. So let's go back to Malaysia. So in Malaysia, My Dear Scott and English Electronics is a joint venture between My Dear Group and also our local management to bring My Dear to a whole new level in Malaysia. Yes. So we have offices across entire Malaysia lah. So basically untuk pejabat atau office media, kita ada dekat semua bandar utama lah. Contoh kita berada di Kota Baru, Butterworth, Ipoh, Kuantan. KL merupakan kita punya headquarters. Kita ada di Melaka, JB, Kuching, Miri, Kota Kinabalu, Tawau. So basically setiap kota-kota besar akan ada kita punya office dan wakil daripada sana lah. Alright. Okay, so, in term of product roadmap untuk HVAC, so produk kita range daripada sekecil-kecil produk sehinggalah sebesar-besar produk yang kita tawarkan kepada market. Okay, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, kita menawarkan untuk residential bermula daripada 1 horsepower dan yang kita juga ada light commercial atau commercial ringan seperti kaset, ducted, exposed unit bermula daripada 1.5 horsepower. Kita juga ada menawarkan VRF system dan untuk VRF system kita ada pelbagai jenis series sebenarnya. Bukan hanya kita ada cooling only, kita ada heat pump punya series, kita ada juga water type punya series dan pelbagai series sebenarnya. Dan nanti kita akan cerita pula mengenai atom series. Dan sebenarnya ini menunjukkan sebenarnya perkembangan VRF, especially dalam VRF untuk media sangat-sangat berkembang dengan bagus sebenarnya kalau ikut track record. And then untuk chillers, kita juga ada supply pelbagai jenis chiller sebenarnya. Kita ada screw type chiller, centrifugal type chiller, oil free type chiller and capacity untuk setiap chiller ini boleh pergi sehingga 3,000 ton. So ini menunjukkan range penawaran aircon daripada media kepada market hari ini adalah meliputi kepada full range kita katakan. Daripada yang sekecil-kecil equipment untuk rumah sampai sebesar-besar untuk penggunaan industri sebenarnya. So being one of the largest white goods manufacturer in the world, we do have a selection of white goods products for you guys as well. So which includes yang ada kettle, rice cooker, fridge, oven, fan, food and hob, water heater ni semua ada lah. Yes, ini saya rasa agak quite familiar because bila tuan-tuan dan puan-puan pergi saja ke mana-mana Giant pun dah boleh nampak brand-brand media memiliki kettle, rice cooker dan sebagainya sebenarnya. Tapi hari ini kita dari air conditioning kita division akan fokus lah. kepada air conditioning sebenarnya.
So yeah, let's jump to our Malaysia project reference. Yes. Yeah, so as you can see, we have all sorts of project clients from various industry. So for example, for glove punya industry, kita ada client macam Top Glove, Kosan Supermax, Ecomedi Glove, Wear Safe Malaysia, Riverstone, Rubber Racks, Aspen. So untuk yang macam palm oil, kita ada Qantas, lepas tu aluminium kita ada Borneo Premium, lepas tu semicon kita ada Qdot Flex. Okay, food industry M&S, lepas tu pharma Howitt, Excel White, lepas tu solar pun ada Jinko. Ya, so ni menunjukkan sebenarnya kita dah pun masuk almost semua industri yang ada, daripada glove industries kepada in term of pharmaceutical, kita dah juga masuk kepada semicon punya industries, kita masuk kepada metal, steel punya industries. Means kita telah actually produk media telah pun menyentuh pelbagai industri di Malaysia ni sebenarnya. Yeah. Okay, dan untuk education, ada beberapa education center yang telah pun kita install peralatan dari media. Antaranya adalah DRB Highcom University dan juga Shutok St. Mary Forest City International di Johor. Dan ada beberapa retail shops atau retail mall yang menggunakan juga aircon daripada media. Contohnya daripada Aircon Safe, Boulevard Shopping Mall, Platinum Wholesale City Mall, Beltime Danga Bay Shopping Mall, Sunshine Mall and Forest City Golf Resort. Ni antara retail mall dan shops yang menggunakan penghawa dingin jenama media lah. Betul. In term of government project, actually kita telah pun masuk dalam list JKR itself. Dalam JKR kita telah tersenarai dalam dia punya M-Mall, means approved brands, approved machines yang boleh dipakai dalam installation of any building dekat dalam Malaysia ni lah. So antara projek yang kita dah secure ialah Sabah State Assembly Building and then Jabatan Kimia Malaysia. Dan terbaru sebenarnya kita telah dianugerahkan untuk buat sistem penghawa dingin bagi Tawau Hospital. Juga ada beberapa office yang menggunakan kita punya chiller system seperti Menara KPJ dan sebagainya. Alright, so ini adalah antara list projek yang menggunakan chiller system daripada media. Alright? Yeah. So untuk sharing saja. So ada nampak poster dengan pictures yang projek yang kita sudah buat lah. So boleh nampak ada Hospital Tawau, Menara KPJ dengan itu Shenyang punya shopping mall, Top Glove dengan Econ Safe pun ada kat sini lah. Yes, ini ada. Okay, right. It's for chillers lah. Yeah. Alright. So untuk VRF, kita actually ada banyak projek untuk VRF dengan split unit juga. Tapi kita share yang some of it lah kat sini. So MLS je lah satu kilang juga semicon kat Penang. So lepas tu kita ada juga projek VRF dengan dekat ini DRB Highcom University, lepas tu Country Garden Forest City, Country Garden Lake City pun ada. Lepas tu Kosan R&D Center dengan company logistics CJ Chantry. Camel Group ni world largest battery manufacturer, dia punya R&D center pun pakai kita punya VRF system. Lepas tu Singi Energy Smart, Yamaha Electronics Manufacturing pun pakailah kita punya VRF system. Lepas tu split unit dengan multi split unit kita juga ada pakai kat Grand Ion Development, University Utama Condo, lepas tu Lakefront Residences dan sebagainya lah. Alright. So basically ini adalah serba sedikit latar belakang mengenai company media secara global dan bagaimana company media di Malaysia ini bergerak. Jadi if let's say pihak tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang info atau maklumat yang diperlukan, boleh saja hubungi kami direct untuk dapatkan penjelasan yang berlanjut mengenai apa yang media tawarkan di market Malaysia terutamanya dan apa yang kita ada di peringkat global untuk kita tawarkan dalam market Malaysia. So jadi untuk slot 1 berkaitan dengan sedikit latar belakang mengenai media, kita sudah sampai di penghujungnya. So saya serahkan kembali slot ini kepada tuan moderator. Atau mungkin ada apa-apa soalan daripada penonton mengenai slot ini. Daripada penonton mengenai
Okey, terima kasih. Itu dia tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Yunus yang bertugas sebagai Application Engineer di Media Squad Integration Electronics dengan Berhad, dan juga Mr. Lu Yu Min yang memegang jawatan sebagai Sales Engineer dan juga Sales Engineer. Okey, untuk makluman para hadirin yang saya hormati sekalian, pihak syarikat media telah pun bekerjasama dengan IIT Kuala Batas bermula daripada tahun 2017. Okey, dan untuk makluman penceramah kita pada hari ini, hadirin ataupun peserta-peserta yang bersama dengan kita juga adalah datangnya daripada ILP Kuala Batas, ILP Ipoh, Kita ada EdTech Shalam, ILP Jitra, dan juga kolej-kolej vocational ya. daripada seluruh Malaysia. Ya, betul. Baik. Seperti yang dijanjikan, okey, tibalah masa untuk soalan kuis yang pertama untuk hari ini. Jadi untuk setiap slot ada 3 soalan yang akan dikemukakan. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa untuk like, share, komen page Facebook ILP Kepala Batas dan juga subscribe, komen dan share channel YouTube Jom Masuk ILP Kepala Batas. Okey, dan kepada yang baru masuk, okey, kepada baru join kita, selamat datang diucapkan ke webinar Atom Mini VRF pada pagi ini, dan jangan lupa untuk klik pendaftaran. Okey, kalau tak daftar rugi, nanti kita tak boleh nak contact untuk bila anda dah daftar, kita akan contact anda untuk jemputan secara seminar secara bersemuka nanti, dan juga untuk e-certificate webinar pada pagi ni. Okey, jadi di samping anda melayari webinar yang kita anjurkan ini, sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, anda ada sebarang soalan, terus ajukan di ruangan komen dan insya-Allah penceramah kita akan menjawab sebarang soalan yang akan kemukakan. Jadi adakah anda sudah bersedia untuk kuis pagi ni? Ya. Okey? Okey, baik. Sedia? Okey, jawab betul-betul nak. Soalan yang pertama. Ya, ini dah soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama berbunyi begini. What country is media originated from? Apakah negara asal media? Daripada mana negara asal media? Tadi dah diceritakan oleh 2 orang penceramah kita. Okey, terus jawab kita punya soalan. Ya, ada lebih kurang 1 minit setengah kita dah 1 untuk minit menjawab. Silakan cepat, jawab. cepat. Sebelum jawab pastikan anda dah share, like dan subscribe ya. Terus isi di ruangan komen. Okey, apakah negara asal media? Cepat jawab, kita dah cepat. 1 minit Soalan dah. simple je. Okey, terus like, terus Soalan share. senang je ni. Soalan ni cukup senang. What country is media originated from? Di mana? Di mana negara asal media? Okey, pemenang dia akan dipilih berdasarkan nama yang naik di sistem admin ya. Jadi pastikan anda bersama dengan kita dan sehingga ke akhir rancangan. Bagaimana, dah jawab dah soalan? Dah ada pemenangnya. Nanti nama yang menang akan naik dekat skrin ya. Tunggu. Mungkin anda pemenang. Mungkin anda merupakan pemenang yang bertuah. Mana tahu untuk pagi ni, yang ni baru soalan yang pertama. Ada 2 lagi untuk slot ni. Soalan yang menyusul. Okay. Pastikan terus setia bersama dengan kami. Betul. Like, share dan komen. Ramai yang menonton ni. Ada soalan, ada hadiah yang amat menarik menanti anda. Betul. Okay, jangan lupa share ya. Ada yang tak share sebab bila sistem admin check, anda jawab betul tapi anda tak share link webinar pada hari ini. So anda tak akan dikira sebagai pemenang. Pemenang, ya betul. Sekiranya anda tidak like, anda tidak share, jadi pemenang akan pergi kepada pemenang yang seterusnya. Mungkin
Mana tahu pemenang yang seterusnya merupakan pemenang yang like, share dan juga komen. Jadi pastikan Jawab atau banyak-banyak share. tak apa, jawab banyak-banyak tak tak apa sebab kita difahamkan kita akan pilih admin akan memilih jawapan yang ke-10. Yang ke-10. Okey. Jawapan yang ke-10. Peserta yang paling ke-10 tepat. yang menjawab Soalan dengan tepat. dengan tepat, betul. Tepat. Teruskan jawab banyak-banyak terus kali tak apa, jawab ya. banyak-banyak kali tak apa. Ya betul. Like dan share Ya. boleh sekali tapi jawab boleh banyak kali. Betul. Kita ada lagi 2 soalan. Okey, untuk soalan yang pertama macam itulah saya beritahu. Daripada mana negara asal syarikat media? Daripada negara mana? Negara mana? Kena pastikan. What country? What country? What country is media originated from? Tadi penceramah ada bagi tahu tadi waktu sesi slot ceramah info-info berkaitan dengan syarikat media. Bagi yang mana yang mengikuti kita punya slot ceramah mungkin dia dapat tahulah dia punya jawapan. Okey. Kalau lelap tak ada. Kalau dia terlelap, kalau dia tak ikuti mungkin dia tak tahulah dia punya lokasi ataupun negara mana yang asalnya syarikat media. Masa masih lagi ke? Masa masih berjalan ya, admin? Okey, masa masih berjalan untuk soalan yang pertama. Kan kita sudah bersedia untuk soalan yang kedua? Boleh kita teruskan kepada soalan yang kedua? Kita tunggu daripada floor manager. Floor manager dulu. Terus jawab soalan. Okey ni Mr. Ni pemenang dia ya. Okey, ni pemenang dia, saudara Nabil Aiman. Jawapan dia China. Tanya diucapkan. Okey, Nabil Aiman jangan lupa untuk DM admin untuk tuntut hadiah anda. Dia jawab jawapannya adalah daripada negara China. Betul. Okey, jangan lupa DM admin untuk tuntut hadiah anda, okey? Okey, terima kasih saudara Nabil Aiman. Okey, bersedia untuk soalan yang kedua? Ready. Ready? Soalan yang kedua adalah seperti berikut. Ya. Ready. Kita tengok. Okey, soalan yang kedua. What is the ranking of media group in Global Fortune 500? Di manakah kedudukan media dalam Global Fortune 500? Di manakah kedudukan ini pun ada ni, saya dengar Global tadi ni. Fortune 500? Tapi saya tak boleh jawab. Kami tak boleh jawab. Sebab kalau kami jawab dengan betul pun, kami tidak dikira sebagai pemenang. Okey, kali ini kita nak ambil pemenang yang keberapa pula? Kali ini kita akan ambil pemenang di tempat yang ke-7. Okey, yang ke-7. 7 is a lucky number. 7 hari ni kita ambil nombor, tadi kita ambil nombor 10, sekarang kita ambil nombor 7. Okey, siapa yang jawab dengan tepat, orang yang ke-7 menjawab dengan tepat, kita akan kira sebagai pemenang. Tapi orang yang telah pun like, share dan subscribe. Okey. Yang tu syarat-syarat utama. Syarat-syarat utama. Di samping anda melayani seminar ni, anda diminta untuk like, share dan juga komen sebelum anda menjawab soalan. Betul. Pada yang baru join webinar pada pagi ni, okey, anda bersama-sama kita dalam webinar Atom Mini VRF yang dianjurkan oleh ILP Kuala Batas dan juga Media Scott and English Electronics Sdn Bhd. Okey, soalannya saya ulang sekali lagi. What is the ranking of media group in Global Fortune 500? Di manakah kedudukan media di dalam Global Fortune 500? Terus jawab soalan. Cepat jawab. Cepat jawab. Okey, kita ada soalan yang kedua. Okey, nak bagi clue tak? Kesian tak? Nak bagi clue tak? Nampaknya hari ini peserta-peserta memang bertuah sebab kita akan bagi sedikit clue untuk soalan yang kedua. Okay? Betul. Mana tahu anda pemenang yang bertuah? Okey, apa cluenya Puan Jaja? Okey, saya bagi sikit lah. Tadi kan kita pun dengar juga tadi kan. Dia ranking dia ratus-ratus. Bermula dengan nombor 2. Jadi 2 dot. Soalan yang kedua, so jawapan ni pun bermula dengan nombor 2. Apa?
Mana tahu 201, 210, Ah. 290, Betul. 280. 299 pun mungkin. Mungkin. Asalkan tidak melangkau ke angka 3 ataupun angka 1. Betul. Jadi dua Ya, tuan-tuan. kami dah tolong bagi clue tu. Kita dah Nanti bagi hadiah clue boleh share supaya anda dapat hadiah untuk soalan yang kedua lah. Okey, soalan saya ulang sekali lagi. Soalan yang kedua berbunyi seperti berikut. What is the ranking of media group in Global Fortune 500? Okey, di manakah kedudukan media dalam Global Fortune 500? Okey, jangan lupa share. Share, terus like, terus share, terus like. Okey. Okey, dan jangan lupa isi borang pendaftarannya yang disediakan di link, link dia ada disediakan di ruangan komen. Jangan lupa isi. Ya, betul. Okey, untuk e-certificate rugi Untuk kalau dah join e-certificate. webinar tapi tak dapat e-certificate. Dan juga Okey. anda mungkin berpeluang untuk mengikuti sesi ceramah ataupun sesi seminar Secara bersemuka nanti. Betul, Sabri. Okey, kita ada pemenang ke? Nampaknya kita ada pemenang. Okey, kita ada pemenang. Okey, tempat siapakah yang pemenangnya? ke-7. Yes, itu dia. Okey, nak saya sebutkan ke? Sila. Okey, pemenang bagi soalan yang kedua adalah saudara Amir Zaki dengan jawapannya 288. Betul. Tahniah Tepuk tangan diucapkan. sikit. So jangan lupa Amir Zaki untuk DM admin untuk menuntut hadiah anda. Kalau tak saya ambil. Okey, bagi yang tak betul ataupun tak berjaya untuk soalan pertama dan juga soalan kedua, kita ada lagi satu soalan. Satu lagi soalan untuk slot ni. Untuk slot yang pertama. Okey. Kita ada satu lagi soalan. Jangan risau. Baca soalan, fahamkan dan jawab dengan betul. Jawab dengan betul. Okey, soalan ketiga adalah soalan ketiga berbunyi seperti berikut. what is Media's ranking in global VRF unit sales? Media terletak di tangga keberapa untuk penjualan unit VRF? Untuk unit VRF ni, dia berada di tangga yang keberapa? Jawab. Sila jawab kita punya soalan dan pastikan anda share, anda like, anda komen. Global ya, di dunia ya. Di dunia, ya betul. Di dunia. What is media ranking in global VRF unit sales? Okey, media terletak di tangga keberapa untuk penjualan unit VRF di dunia? Nombor berapa? Nombor berapa tu? Ini pun tadi kita dengar juga ni tadi. Tadi pun kita tengok ada nombor berapa tu. Tadi kita ada dua pemenang yang bertuah. Mungkin nombor yang ketiga ni anda merupakan pemenang yang bertuah. Okey, mungkin kali ni. Okey, nanti sat. Kita belum boleh bagi clue lagi. Okey. Awal lagi nak bagi clue kan. Jawab. Kali ni kita nak cari pemenang yang keberapa? Jadi kali ni kita nak bagi pemenang, mungkin kita bagi pemenang yang ke-15. 15. Okey. 15, yang nombor 15. Okay, siapa yang menjawab dengan betul, orang yang ke-15, jawapan yang ke-15 yang betul, kita akan pilih sebagai pemenang. Tapi jangan lupa like, share dan komen di Facebook dan juga di saluran YouTube. Jom masuk ILP Kepala Batas. Sebab apa kita pilih 15 Puan Jaja? Sebab hari ni 15 hari bulan. Sebab hari ni 15 hari bulan Jun 2022. That's why kita pilih angka 15. Okey, jadi terus jawab kita punya soalan. Soalan yang ketiga untuk sesi ataupun slot ceramah yang pertama. What is media's ranking in global VRF unit sales? Media sambil tu teruskan share. Ya, sambil tu terus share, terus like, terus komen page Facebook dan juga channel YouTube. Jom masuk ILP Kepala Batas. Betul. Cepat komen banyak-banyak. Kokok boleh dapat nombor 15 tu. Mana tahu. Komen. Keep on commenting. Komen. Terus jawab soalan. Okay, jom kita nak bagi clue kan? Kali ni mungkin merupakan masa untuk bagi clue kepada peserta-peserta. Di tangga keberapa? Di tangga keberapa terletaknya penjualan unit VRF. What is media ranking in global VRF unit sale di global lah, maksudnya di dunia. Okey. Dia bermula daripada angka 1 sehingga angka 10. Jadi mungkin nombor 1, mungkin nombor 3, mungkin nombor 8, mungkin juga nombor 10. Tak lebih daripada 10. Tak lebih daripada 10. Daripada 1 sehingga 10. Terus jawab kita punya soalan. Okey, mana mungkin anda merupakan pemenang yang bertuah pada pagi ni.
Betul. Ha. Pagi ni kita bermain dengan angka, no? Ya, pagi ni kita bermain dengan angka. Tadi soalan yang pertama dah orang jawab dah. Betul. Daripada negara China. Dan Betul. juga soalan Yang kedua pun 288. 288. Jadi untuk soalan yang ketiga ni angka lagi. Media terletak di tangga keberapa untuk penjualan unit VRF. Betul. Kita bagi clue tadi tu. Betul. Jarang sekali orang bagi clue. Tapi untuk hari ini moderator berbesar hati untuk memberi clue kepada peserta-peserta. Antara nombor 1, 2, 3, 4 sehingga ke 10. Jawab. Okay, yang baru menyertai kita, jangan lupa untuk isi link pendaftaran. Jangan lupa like, share dan komen Facebook ALP Kepala Batas. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share dan komen saluran YouTube. Jom masuk ALP Kepala Batas. Okay, link pendaftaran jangan lupa. Okay, cepat jawab. Okay, teruskan setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Sebab lepas ni pun kita ada sesi ceramah, kita ada sesi kuis. Betul. Dan juga pastikan anda menjawab soalan dengan betul, dengan tepat. Yang kali ni kita nak pilih pemenang bagi tempat yang ke-15. Betul. Cepat, ada peluang lagi. Ada peluang lagi. Pemenang belum ada lagi. Komen. Komen banyak-banyak. Komen Kita banyak-banyak nak dah cari jawab. pemenang yang ke-15. Cepat. Okey. Soalannya berbunyi seperti berikut. Saya ulang sekali lagi soalan untuk kuis kita yang ketiga ialah what is media ranking in global VRF unit sales? Media terletak di tangga keberapa untuk penjualan unit VRF di dunia lah. Kita ada yang menjawab betul tapi sayangnya dia tak share. Dia tak share kita punya Facebook. Okey, jadi kita dah ada pemenang dah. Kita dah ada pemenang. Jadi mungkin ini pemenang yang betul, pemenang yang menjawab di tempat yang ke-15. Betul. Jadi pemenangnya adalah Muhammad Yusof MK. MK tu apa? Mental course. Okay, Muhammad Yusof MK yang menjawab nombor 2. Nombor 2 dia jawab. Jawapan yang tepat adalah nombor 2. Tahniah kan dia diucapkan. Seperti biasa jangan lupa untuk DM admin untuk tuntut hadiah anda. Kalau tak mau dia kami ambil. Okey, Muhammad Yusof MK. Baik. Baik, seterusnya kita teruskan. Kita dah selesai sesi kuis. Jadi kita teruskan dengan sesi ceramah yang kedua. Sekali lagi dipersilakan Mr. Lu Yumin dan juga Mr. Muhammad Nur Syafiq bin Ahmad Yunus untuk memberikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alright, terima kasih Tuan Moderator. Okey, kita akan sambung dengan slot kedua berkaitan dengan kita punya teknologi terbaru which is Atom B series atau mini VRF Atom dipanggil daripada media lah. Alright, so Lu, boleh present? Yeah, sure. So Atom series VRF is suitable for commercial and also residential settings where low number of indoor unit is required. So for example, small offices, villas, apartments, restaurants, stores and banks and etc. Okay, sebenarnya Atom VRF ni ialah mini VRF which kita boleh apply, kita boleh aplikasikan pemasangan dia di small office, di villas, di apartments, restaurant, stores, bank dan pelbagai lagi tempat yang ruang-ruang yang sesuai untuk diinstal lah. Yeah. Okay, alright. Next, alright. Yeah, so we offer a wide range of capacity of outdoor units for Atom series. So ranging from 28,000 BTU per hour to 60,000 BTU per hour, translating to about 3 horsepower to 6 horsepower. So therefore, with only one indoor unit, we are able to achieve maximum space saving for our clients. There are only 3 sizes throughout the entire series across all capacity. Okay, untuk sistem Atom VRF ni, kita ada kapasiti, julat kapasiti daripada 3 horsepower sehingga 6 horsepower dan kita hanya ada 3 saiz sahaja yang kita tawarkan untuk di series lah. Okay, untuk 3 dan 4 horsepower, kita akan guna this the first picture, first size. Untuk 4 sampai 5.5 horsepower, kita akan pakai yang the picture yang tengah-tengah tu lah, dia punya size. And then untuk 6 horsepower adalah sistem outdoor yang lebih sedikit besar daripada yang lain lah.
Okay, so ini adalah antara 3 size dan range capacity yang kita tawarkan bagi VRF Atom. Betul. So Atom series VRF can operate in the ambient temperature of from -5 degrees Celsius to as high as 55 degrees Celsius in cooling mode. So as for heating mode, it can go to as low as -15 degrees Celsius up to 27 degrees Celsius. Okay, untuk VRF Atom, dia sebenarnya ialah heat pump mini VRF series lah. Means dia boleh operate untuk cooling dan juga untuk heating. Dan untuk cooling, kita punya ambient temperature boleh pergi serendah 5 degree Celsius dan sehinggalah ke setinggi 55 degree Celsius. Which is sangat melebihi, means julat suhu ini adalah sangat besar dan sesuai untuk condition tropical seperti dalam Malaysia lah. Okay? Yep. So for Atom series indoor units, we offer extensive categories, which include one-way cassette, four-way cassette, compact four-way cassette, wall-mounted, ceiling exposed, medium static and high static pressure ducting, and also Atom series only, especially for this series, the ARC series ducting. So capacity ranging from 0.5 horsepower up to all the way up to 6 horse. And then we also believe that with this offering, this range of offering, we are able to fulfill the requirement of all sorts of design. Okay, untuk unit dalaman atau indoor equipment, kita tawarkan beberapa jenis indoor equipment lah. Kita ada wall mounted type, kita ada 4-way cassette type, kita ada 2-way cassette type, 1-way cassette type, kita ada floor shielding exposed, kita ada medium static pressure duct, high static pressure duct, dan apa yang special yang kami tawarkan untuk Atom series kali ini adalah ARC series duct. ARC series duct adalah salah satu teknologi terbaru yang media patentkan dan media perkenalkan dalam Atom series pada kali ini. Dan capacity range atau julat kapasiti bagi setiap indoor equipment bermula daripada 0.5 horsepower sehingga 6 horsepower. Alright? Yep. So as shown in the slide, so these are the respective capacity range from each type of indoor unit. So for example, one-way cassette, we have 6,000 BTU up to about 2.5 horse. And then if you look at the ARC series duct, we have a 0.5 horse all the way up to 2.5 horse and etc. So this is the capacity range that you can refer to. And you have to take note that one thing, this is very important. So the Atom series indoor unit is exclusive to Atom series outdoor unit only. So it basically means that the Atom series indoor unit can only be connected to outdoor unit from the Atom series, which means that if let's say you connect Atom indoor to other series of outdoor unit, it can't be worked that way. Okay, apa yang tuan-tuan dan puan-puan lihat dekat skrin sekarang ialah taburan julat kapasiti bagi setiap indoor equipment lah. Dan apa yang paling penting untuk Atom series ialah Atom series ini terlalu special. Dia tidak boleh kita connectkan unit indoor Atom unit dengan unit outdoor lain. Means indoor Atom unit hanya boleh dikonekkan dengan outdoor Atom sahaja. Kita tidak boleh combinekan this system with others media punya system, because this system is a very special and hanya in term of communication and sistem dalaman dia boleh communicate antara indoor Atom dan outdoor Atom sahaja. Itu penting ya. Yes, okay. So yeah, next we talk about the pipe length specification for Atom series VRF. So the total pipe length of the system can go up to 50 meters or even 130 meters. That's up to the capacity that you are using. And then the longest piping for actual length is from 35 meters to 60 meters. So also you have to take note of the height difference of the pipe length. So the indoor unit to the nearest bunch across all models is only 20 meters. And then the height difference between indoor and outdoor unit, if let's say the outdoor unit is above the indoor unit, you can only go from 10 to 30 meters across the series. And then if let's say the outdoor unit is below the indoor unit, the maximum is only 20, starting from 10. And the height difference between indoor units is only 10 meters. Okay, umum untuk sistem VRF, kita tahu satu outdoor akan dikonekkan dengan multiple indoor, betul? Okey, sama juga apa yang ditawarkan oleh sistem VRF Atom atau kita panggil dia mini VRF Atom, di mana satu sistem outdoor akan dikonekkan dengan beberapa jumlah indoor unit. Seperti yang kita ceritakan tadi, penawaran kapasiti bermula daripada 3 horsepower sehingga 6 horsepower. Jadi, jumlah panjang untuk setiap kapasiti outdoor dan jumlah panjang
piping untuk setiap kapasiti outdoor itu berbeza-beza. Contoh, untuk 3 horsepower jumlah panjang piping hanyalah sekadar 50 meter sahajalah. Tapi bila kita beralih pandang kepada 6 horsepower, dia punya jumlah panjang kapasiti boleh pergi sehingga 130 meter. Jadi ianya bergantung kepada jumlah kapasiti yang dipakai atau dipasang dalam sebuah unit tersebutlah, sebuah kediaman tersebut. Alright? So the main difference between VRF system and your single or even multi-split unit is actually the number of outdoor units and also the piping connection. So a single split system, which is biasa kita tengok 1-to-1 lah yang kita pakai kat rumah kan. So it consists of satu indoor dengan satu outdoor. But while in a multi-split system, we have one outdoor and multiple indoors, which is similar to this VRF system. But however, the piping system of a VRF system is much more simpler than the multi-split system. So later we will explain more on that. So as you can see from the picture, with the flexibility to connect to multiple indoor units, this is where the space-saving advantage comes from, right? So using only one outdoor unit, one VRF system can be connected to multiple indoors unit using our branch joint that will be provided accordingly. So for Atom series, it can be connected to up to 9 indoor units for one system, which means one outdoor unit, you can connect up to 9 indoor units. So this is very convenient in designing the VRF system to suit to your requirement. Okay, apa yang tuan lihat kat sini, tuan-tuan dan puan lihat kat sini adalah untuk sistem VRF, mini VRF Atom ini, jumlah tertinggi indoor unit yang boleh dipasang terhadap satu outdoor ialah 9 set lah. Means 9 set adalah jumlah maksimum yang boleh untuk kita install dalam satu sistem. Okay? Yep. So with reference to the table, as you can see, for the 3 horsepower outdoor unit, it can be connected to a maximum of 4 indoor units. So if you look at the 4 horsepower, you can connect to 6, 4.5 you can connect to 7, and then 5 you can connect to 8, and 6 horsepower you can connect to a maximum of 9. Alright, so okay. So apa yang tuan-tuan dan puan lihat kat sini ialah branch yang kami gunakan dalam sistem VRF Atom. Dia agak berlainan sikit dengan mini VRF lain. Kalau kita tengok untuk Atom VRF, kita pakai multiple branch dalam satu unit. Means kita hanya pakai satu branch boleh dialirkan dia punya piping kepada beberapa branch kecil. Okay. Yeah. So one of the major difference between the Atom series VRF compared to the other VRF series is the ease of installation of the piping works. So as you can see here, Atom series is not like your traditional or conventional VRF system which require the welding of the piping. So for Atom series, we can install the piping and the branch joint just by using flare connection. Yes. So there's no welding required for all sorts of pipe connection. So as you can see here, 1 to 10 are all flat connection. So basically, you don't require welding at all for this system. Correct. So additionally, this eases up the progress for ceiling installation because you need manhole for TNC if let's say you're using the traditional VRF, but for Atom series, there's only a specific location that you require manhole to do the TNC, which is at the branch joint. Okay, so basically this is one of the innovation yang media cuba untuk ketengahkan dalam sistem pemasangan air conditioning itself. Kat sini macam apa yang Mr. Lu cakap tadi, kita tak perlukan welding dan sebagainya. Ini adalah benda-benda yang telah memudahkan lagi kerja pemasangan bagi sistem VRF yang kami perkenalkan dalam VRF Atom inilah. Alright. Yeah. So another advantage of a VRF series compared to multi-split equipment is that the VRF series, only one pipe is needed in the system. So yes, as you can see here, multi-split requires one set of piping for each indoor units. So if let's say you're looking here 4 indoor units, you are required 4 sets of piping. So meaning to say that multi-split is the same as single split type of air conditioning, which include one gas, one liquid pipeline for each indoor units. So for 2 indoor, you will require 2 sets of piping, and then 4 units, then you need 4 sets of piping, and etc. So ultimately, VRF system costs much less copper piping, and the installation is also much easier. Yes, correct. Okay.
So wiring works for VRF series is also very simple compared to the multi-split system. We only required one signal line for looping in one whole system instead of one signal for each indoor unit for the multi-split system. Okay, in term of wiring, kerja-kerja wiring, untuk Atom Mini VRF is much more simpler sebab dia hanya perlu satu wire untuk diloopkan antara indoor, while untuk multi-split kita perlukan wire individu untuk setiap indoor dikonekkan kepada outdoor. So ini antara kelebihan yang kita tawarkan melalui Atom Mini VRF lah. So as a summary, what we can see here, Atom B series and the multi-split series. So if we compare these two systems together, we can roughly get a 50% savings of copper piping and also less refrigerant charge needed for the VR system. I mean, this is not to even mention about the feasibility of installation of the VR system compared to the multi-split system. So apa kelebihan daripada sistem Atom ni adalah dia boleh reduce almost 50% of the total piping length yang kita kena pakai or copper pipe yang kita kena pakai during the installation process, and also kita boleh reduce the refrigerant charge, and at the same time kita sendiri dapat lihat macam mana pemasangan atau cost installation dia lebih murah kalau kita comparekan dengan sistem multi-split. Ni antara kelebihan-kelebihan apabila kita mengaplikasikan Atom Mini VRF ni lah. Jingat sikit lah. Ya, betul. Actually banyak sebenarnya. Yeah. So some features of the Atom series VRF, such as the compressor unit, is equipped with our edge cutting technology of a DC twin rotary compressor. So with the DC motor, we are able to precisely control our temperature and also run the system more efficiently to achieve optimal rate savings. So additionally, twin rotary compressor have a better balance and also extremely low vibration while operating. Okay, alright. Yep, so our outdoor unit is also fitted with a DC fan motor. So with this DC fan, DC technology, we are able to achieve stepless adjustment to a suitable working RPM of our fan for all range of cooling capacity. So with this, we are able to achieve maximum savings and also energy consumption. Yes, correct. So yeah, our heat exchanger is actually a window type fin. So what does it do is that window type fins enlarge the heat exchange area and decrease the air resistance. So therefore, enhancing heat exchanger's performance and also save more energy by working more efficiently. And not only that, our hydrophilic fins and also internally threaded copper pipe also optimize the efficiency and provide us with better savings and also better efficiency of the whole system. Yes, betul. Yep. So as we know, most of the time, common problem that will cause breakdown is due to PCB, probably overheating. So PCB is very sensitive to working temperature. So therefore, we use the cooling technology, the refrigerant cooling technology, to ensure our PCB is always working in the optimal temperature to eliminate the risk of breakdown. Yeah, so this is what we mentioned just now, the ARC series duct. So this is Atom series exclusive ducting. Yes. Untuk Atom series sahaja kita memperkenalkan this type of indoor equipment. It's so premium, and we actually patented beberapa sistem yang kita install di dalam this ARC series duct sebenarnya. Okay, kalau kita boleh tengok, ARC series duct ini menawarkan kapasiti bermula daripada 0.5 sehingga 2.5 horsepower, betul? Ya, 2.5 horsepower. So dia punya body, dia punya height lah across all capacity, sebenarnya ada 199 lah. 109. Means ketinggian dia kalau kita comparekan dengan unit ducted biasa, almost ada perbezaan di mana kalau kita tengok unit ducted biasa ketinggian dia dalam 210, 230 mm, tapi 300 pun ada ikut kapasiti lah. Tapi untuk ARC series duct ni, ketinggian kita hanya 199 mm sahaja, dan kita boleh consider dia sebagai thin duct punya sistem lah. So in the like your residential, most of the time your ceiling is very it's very important. So sometimes all this slim design is actually required for the aesthetic of the ceiling height. Yes. So of course, new hoisting design. So as you can see the picture there where we circled the the nut there. Yeah. So that is the one of our our specially designed criteria that the nut does not achieve or overshoot from the unit. So essentially, the 199 is the clear space for our ducting, so that it does not include the nuts installation.
Okay, so apa yang tuan boleh tengok, ada satu gambar di bahagian kanan, ada kita bulatkan mengenai pemasangan nut dan bolt untuk menggantung unit duct pada shielding. Kalau kita tengok sebenarnya pemasangan cangkuk ini sebenarnya adalah sangat kita boleh kata sangat tempat dipasang cangkuk ini adalah lebih rendah berbanding dengan unit lain. Di mana bila kita pemasang atau mencangkuk unit ducted ni, dia akan nampak lebih kemas dibandingkan unit lain, dan jumlah ketinggian daripada shielding ke unit hanya diperlukan sebanyak 10 mm sahaja. Means kita tak perlukan ruang yang terlalu banyak untuk install this ducted. Dia sebenarnya boleh kita kirakan sebagai telah pun menjimatkan ruang pemasangan untuk unit ni di dalam shielding anda lah. Okay. And another advantage is the quiet operation. Minimum noise is only down to 20 dBA. Okay. And then also the constant airflow technology that we have, we are using the DC fan motor. So ESP we can go up to 10 to about 50 Pascal. And then also the patented C-shaped heat exchanger, which is ultra high efficient. Okay, ini yang kita ceritakan mengenai antara parts yang dipatentkan oleh media, which is a patented C-shaped heat exchanger. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok gambar di sebelah bawah kiri, kita ada satu patented C-shaped heat exchanger dekat situ. Benda ni adalah benda yang parts ni adalah parts yang direka daripada media. It improve kita punya efficiency of airflow for this arc design or arc series duct lah. Okay, so kita akan elaborate more sekejap lagi. Yep. So let me explain a little bit of our specially designed C-shaped heat exchanger. So the shape of the heat exchanger is designed in such a way that it simulates the air profile within the duct unit. So as for the fin design, the fin are wider where the wind is strong in the middle. So you see the fin is actually lebih luas lah kan? Lebih luas, lebih dia punya keluasan lebih banyak di bahagian tengah berbanding di bahagian hujung-hujung. Yeah. So the narrower part where the wind is low, as you can see, the picture is more narrow. Yeah. So the copper tube is 2 rows from the top to 3 in the middle, and then 2 in the bottom as well. So this is to ensure enough time for the heat exchange to happen. Okay. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, sebenarnya dia punya tabulation atau rows untuk this coil adalah tak sama. Di tengah, pada kawasan tengah, kita akan nampak ada 3 rows. Tapi untuk bila dia bergerak ke hujung, dia bertukar menjadi 2 rows sahaja. So ini adalah specialities yang kita tawarkan dalam kita punya heat exchanger for arc series duct lah. So to help out with water draining, less fin is also provided at the lower part, while upper part there's more dense to help up the heat exchange. Okay, alright. So kalau kita tengok juga untuk fins, kita boleh tengok di bahagian bottom, bahagian bawah coil, dia punya fins lebih rendah berbandingkan bahagian atas. Ini adalah untuk membantu water drainage atau pengaliran air dalam heat exchanger itself. Which affect to the cooling and also efficiency of the heat exchanger itu sendiri sebenarnya. Alright. Okay, so ini antara kelebihan-kelebihan yang ada pada C-shaped heat exchanger yang kami tawarkan dalam arc series duct. So ini adalah antara teknologi yang kami tekankan dan kami mau tunjukkan kepada anda semua, bahawa kita sebenarnya berinovasi. Kita ada sahaja teknologi baru yang lebih terkehadapan dalam untuk berdiri sama tinggi dalam HVAC industri di dunia sebenarnya. So we our unique C-shaped design. When the wind passes through the heat exchanger, the wind speed can be buffered, so it can be slowed down. Yes. As we know, the noise is directly proportional to the wind speed. So basically, it means that if the wind speed is very fast, the noise will be bigger as well. So this helps to reduce the noise for our comfort. So with the combination of a DC fan motor and also our DC water pump, we can further lower down to the noise to as low as 18 decibel only. Yeah. So disebabkan oleh that C-shape, the tabulation of size heat exchanger tu yang kecil di hujung, besar di tengah kan. So benda ni telah mengakibatkan kepada keadaan super silence, atau kita boleh katakan noise dia menjadi lebih rendah. Disebabkan oleh profile yang diwujudkan daripada sistem arc series duct ni lah. Yep. Alright. So another feature that we have mentioned just now. So this is the ducting unit height is only 199 millimeters across all capacities. So this help to install in area where the beam and the ceiling is very low. Okay, betul. Alright. So ini berkaitan dengan height yang dah pun kita ceritakan tadi sebenarnya. Yeah. Alright.
So another features is the constant air volume. So this ducted unit also comes with a constant air volume driver. So what it does is that it automatically detects the resistance of the ducting. So it calculates all the all the static, and then it will adjust the air volume automatically to maintain the air volume output. Okay, apa kelebihan tambahan untuk this up series duct ialah kita ada this kita call intelligent system, di mana kita akan ada satu sensor akan mengira the constant air volume yang diperlukan dalam duct. So apabila sensor ini telah mengesan, so dia akan membaca dan akan mengalirkan constant air volume throughout the system basically. So this is one of another features yang ada pada series up series duct lah. Alright. So yeah, our indoor unit is also fitted with 5-step lower motor swing. So therefore, we have extra flexibility for our customer to select for their optimal comfort. Yes, correct. Okay. So on selected model as well, we can include the partial fresh air intake for higher indoor air quality as well. Yes. Okay. So as for temperature settings, we are able to provide minimum adjustment of 0.5 degrees Celsius to actually achieve precise temperature control as per our customer's requirement. Okay. So with our VRF system, our customer can pick various control methods to operate the system. So it can either be controlled by remote control, wired control, centralized control, or even cloud control. So not only that, for centralized control, ATOM series can even be added on to the other VRF system from MIDEA for ease of operation. So if there's an extension of other existing MIDEA VRF system, if let's say the area is suitable to use ATOM series, you have the option to add ATOM series to the existing MIDEA VRF system as well. Okay, apa yang kita sampaikan sini ialah untuk centralized controller atau controller secara berpusat, kita boleh juga combinekan ATOM punya sistem dengan sistem lain. Tapi jangan confuse dengan yang awal tadi. Yang awal tadi penerangan mengenai ATOM system itself. Tapi bila kita nak connectkan this system to dengan centralized controller, kita boleh je combinekan dengan sistem siri VRF yang lain lah. So takkan ada isu kat sini. Alright? Yeah, bukan indoor unit. Bukan indoor unit. Indoor unit outdoor system dengan outdoor system yang lain. Kita boleh untuk combinekan. Yep. Alright. So as for cloud control, ini accessory CCM 15 lah. So which is the accessory for long distance control through internet can be selected as well. So by installing these accessories, our customers are able to control the system with a smartphone or a tablet or a computer in any part of the world. Okay, sekarang kita tahu kita bergerak semuanya dekat hujung jari kan. So antara parts atau komponen penting untuk mengalirkan atau mengkonekkan antara sistem VRF outdoor dan juga cloud adalah CCM15. So CCM15 ni adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk buat internet communication between this ATOM series and also with our router lah. So it's a important part juga sebenarnya dalam inovasi yang media cuba hasilkan untuk dikembangkan atau dipamerkan kepada pada hari ini. So yeah, we also have various BMS gateway to communicate with other existing or even new BMS system. So the common language in the market includes Backnet, Lawnworks, Modbus, Cananex, and all of these are provided by us as well. Ya, ini antara kita punya accessories untuk BMS gateway lah. Alright. So yeah, with our IIM Pro software, this is our MIDEA developed software. So we are able to zone the indoor units and control the units by zoning method. So you can set up your preference operation time and zone, of course with the comfort and accessibility of just using a computer. So you can include the drawing and then put in all the indoor units accordingly to the real situation. Then from there, you can just control everything by yourself. Yes, ini antara software yang kita juga tawarkan untuk kontrol secara berpusat juga untuk semua VRF system yang kita tawarkan. Means bukan hanya untuk ATOM, means untuk segala application VRF series lain yang diperlukan pun kita boleh juga supply with this software actually. Yeah. So other accessories include hotel key cards, where in hotel users have to put in their key cards for the system to operate. So this is to save up like unnecessary wastage when your guests move out already, but they still leave the aircon switch on. So that's the accessory for it. Another one is the infrared sensor, so to detect the users whether is it in the operation zone. So if they are not, then it will just switch off by itself. Yes. And then there's also another extension kit for cloud and centralized control at the same time. Okay.
so far there's only kita punya presentation mengenai Atom series VRF. Yeah. So if ada question boleh put down in the comment. Okay, alright. So ada beberapa soalan kat sini. Okay. So first question. Untuk harga Atom, sebab VRF system is very case to case basis because we need to know your indoor unit amount, your sizing, all those things. So we can't give an exact price, but it's I would say it's competitive. Ya, okay. Untuk soalan kedua, macam mana dengan kerja-kerja pengadaan? Okay, in term of maintenance work, kita boleh kalau kita compare in term of maintenance work kan, untuk VRF Atom, the maintenance work sangat-sangatlah mudah daripada kalau kita compare dengan multi-split atau maybe single split juga. Contoh, kalau dalam satu rumah kita install 4 biji aircon single split unit, so kita ada 4 sistem basically. And kalau kita install 4 indoor connect to satu sistem outdoor multi-split, masih lagi kita ada 4 different piping yang kita kena check. Tapi untuk VRF Atom, kita hanya ada satu outdoor dan hanya satu sahaja single pipe yang dikonekkan kepada setiap indoor. Jadi maintenance untuk VRF Atom akan lagi mudah sebenarnya kalau kita comparekan dengan single split ataupun multi-split. Alright, so in term of itu menjawab pada macam mana kerja-kerja pelanggaran untuk unit ni lah. Okay, and then berapakah peratus penjimatan elektrik apabila pakai Atom berbanding split unit? Okay, our VRF Atom is fully inverter. Okay, berbezanya dengan kalau kita pakai split unit, in term of penjimatan elektrik kita boleh katakan tidaklah berapa ketara sangat sebenarnya. Kita boleh katakan dia adalah sama. Tapi kita kena pandang di sudut lain. Kita akan bercerita mengenai kos pemasangan. In term of kos pemasangan, kita boleh katakan pemasangan Atom VRF ini lebih murah kalau kita comparekan dengan split unit. Macam saya ceritakan tadi lah, awak nak pasang 4 sistem single split berbanding awak hanya nak pasang satu sistem saja. Mana lagi murah? So kita akan compare pada sistem pemasangan yang lebih murah. Itu yang pertama. Kedua, kita akan cerita tentang copper pipe yang dipakai dalam proses pemasangan. Contoh, kalau awak pasang 4 biji split unit, berapa banyak copper pipe yang anda perlu pakai untuk connectkan daripada indoor ke outdoor untuk setiap sistem. Tapi untuk Atom VRF sebenarnya, anda hanya perlukan satu sahaja copper pipe length yang khusus. Dari situ macam apa yang diterangkan tadi, in term of penjimatan kita dah reduce almost 50% of copper length yang kita pakai. So berbalik pada soalan anda mengenai bagaimana penjimatan elektrik, kedua-duanya adalah inverter, kedua-duanya juga bergantung kepada corak penggunaan. Tapi apa yang kita boleh lihat penjimatan ini berlaku dari sisi mana, kita lihat daripada sisi pemasangan dan penyelenggaraan. So di sini juga telah memberi kos yang lebih positif. Okay. Ada satu lagi penting punya sebab VRF you hanya pakai satu indoor outdoor unit lah. Yes. So untuk split unit, let's say you ada 9 indoor, so you ada 9 outdoor. That's 9 sistem berbeza lah. Yeah. So dia punya kos penyelenggaraan juga akan jadi berbeza. Okay, soalan seterusnya, penggunaan pipe copper dapat dikurangkan, betul. Jadi adakah media saja yang menggunakan ini ataupun yang lain? Okay, buat masa ni konsep VRF ni konsep VRF secara general dah dipakai oleh semua brand. Semua brand ada menawarkan VRF masing-masing. Cuma apa yang kami di pihak media menawarkan sistem Atom ini, antara kelebihan-kelebihan sistem Atom ini ada pada pertama pemasangan piping dia. Kalau kita lihat balik gambar branch yang tadi Mr. Lu ada tunjukkan, branch kita adalah lebih unik kalau kita nak bandingkan dengan branch tradisional yang dipakai oleh kebanyakan brand. So ini antara kelebihan bagaimana ia boleh mengurangkan jugalah. Kedua, kita boleh tengok macam mana sistem VRF ini macam saya ceritakan tadi, dia lebih mudah. In term of copper pipe macam saya ceritakan tadi, dia punya branch joint tu setakat ni kita yang sebelah, kita saja yang adalah berapa yang saya bagi digunakan untuk Atom. Okey, pemasangan pipe yang maksimum bergantung kepada kapasiti lah. Kita bermula pada 50 meter sehingga 130 meter bergantung kepada kapasiti outdoor yang awak nak pakai. Okey, apakah proses pump down sewaktu servis sama seperti sebelum ni? Yes, dia sebenarnya sama. The proses untuk kita vacuum, kita nak masuk balik refrigerant, sama je dengan macam mana kita buat split unit. Untuk pasangan banyak ini. Sorry banyak kejap Kita nak jawab soalan nanti. Should we okay. Berapa maksimum digunakan? Okay, pemasangan pipe maksimum saya dah jawab tadi.
Apakah proses pump down sama? Okey, proses dia sama. Saya mudahkan untuk buat pemasangan banyak indoor unit dan hanya satu outdoor. Panjang pipe boleh ambil semua. Okey, panjang pipe ni ialah yang telah saya jawab tadi lah, bergantung kepada kapasiti outdoor yang awak pakai. Kalau awak pakai 3 horsepower, dia punya maximum pipe ialah 50 meter. Tapi kalau awak pakai 60 horsepower, dia punya maximum pipe is 160 meter lah. Okey, outdoor unit satu tapi nak support indoor unit yang banyak. DC fan motor tak rosak ke? Okay, actually DC fan motor ni ada pada setiap indoor. Kita tak share that DC fan motor untuk indoor. It's still lagi individual system. Cuma in term of condensation method, outdoor system kita bergantung kepada satu outdoor sahajalah. So jarang kita mendapat komplain bahawa DC fan motor ni akan rosak, especially kat outdoor atau kat indoor lah. Alright. Produk ini dikenali dengan nama Atom Mini VRF. Faiz. Okay, kenapa dikenali sebagai Atom? Because in term of penawaran dalam sistem ini sendiri ada pelbagai. Antaranya bagaimana dia mengecilkan lagi jumlah piping copper yang kita bagilah, yang akan dipakai. Means kita ada our special branch, and then in term of series indoor yang kita tawarkan pun kita pakai ARC series. So benda-benda ini adalah kita macam satu bentuk letupan kepada benda baru dalam industri air conditioning. So kita cakap adalah satu penemuan, satu benda baru, inovasi yang kami cuba tawarkan sebenarnya. So jadi saya rasa saya dah hampir jawab semua soalan. Okay, Tuan Moderator, Tuan Moderator saya rasa boleh continue. Kita telah habis untuk slot 2, right? Rasanya lah. Saya nak tanya, adakah produk ini sama dengan produk lain? In term of, sorry, ada satu soalan last from Syarul Hisham. Okay, adakah produk ini sambung produk lain? Apakah kelebihan produk ini? So produk ini macam saya ceritakan, sebenarnya terlalu banyak kelebihan yang telah diceritakan in term of macam mana dia reduce dia punya piping size, cooper installation, macam mana penawaran indoor yang berbeza. So benda-benda ni adalah benda yang tak ada dekat produk lain sebenarnya. So this is the thing yang special lah dekat dalam kita punya ni. Cut off compressor macam mana? Nak tanya cut off compressor macam mana? Okay, this system is inverter basically. So dia punya cut off system, starting method pun still bagi inverter starting method lah. And dia punya method is direct online actually ya. Okay, so saya rasa kita stop dulu soalan. Kita balik pada moderator ya. Okay, thank you. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada kita ucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang masih setia bersama dengan kita, masih setia melayani webinar Atom Mini VRF. Jadi kita dapat lihat tadi banyak betul soalan-soalan yang kita ajukan. Ramai yang berminat ramai betul yang berminat dengan program Atom Mini VRF ni. Jadi kita juga ucapkan terima kasih kepada para penceramah yang telah menyampaikan ceramah pada sesi slot kedua dengan baik. Betul, dan menjawab soalan daripada para peserta kita dengan betul. Begitu bagus sekali. Ya. Baik, seterusnya. Ya, untuk seterusnya setiap kali selesai ceramah kita akan ada sesi quiz untuk selesai punya ceramah. Jadi untuk kali ni kita macam mana kita punya soalan Puan Mahfudah? Sekejap, kita ada info sikit daripada floor manager kita ya. Sebentar kita tunggu arahan daripada floor manager macam mana. Sebelum kita teruskan dengan soalan quiz. Betul. Ya. Baik, pada yang baru join, mungkin ada yang baru join kita pagi ni, jangan lupa untuk isi link pendaftaran untuk dapatkan e-certificate dan juga jemputan untuk menyertai seminar secara bersemuka. Dan juga jangan lupa like, share, komen Facebook ILP Kuala Batas dan juga subscribe, like, share dan komen channel YouTube. Jom masuk ILP Kuala Batas. Betul. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Sebab selepas ini kita akan ada sesi soalan kuis. Dan juga soalan kuis, setiap soalan kuis kita ada pemenang ataupun kita ada hadiah untuk peserta yang bertuah. Okay, macam mana Cik Nur Syafiq dan Mr. Lu?
Okey ke tadi soalan-soalan daripada Soalan-soalan peserta? yang diajukan daripada peserta. Nampak tadi banyak soalan sekali yang diajukan kepada penceramah. Mute. Tak dengar, kami tak dengar. Kami tak dengar Encik Syafiq. Oh, tak ada. Boleh proceed. Jadi macam mana dengan soalan-soalan yang diajukan oleh para peserta sebentar tadi? Oh, sangat menarik sebenarnya soalan itu. Ya. It's a good question. Ya. Good question. Di luar jangkaan ke ataupun macam mana? Actually, dia still within our topic. Kita pun ada discuss juga benda tu. So, maybe kita orang tak berapa sentuh sangat during our explanation during ni lah. So, that question is a good knowledge tambahan kepada orang-orang yang baru dengar jugalah. Ya. Okey. Okay, sebenarnya saya pun nak tanya juga sebenarnya ni. Sebenarnya untuk atom ni, dia lebih sesuai untuk dipasang di pejabat-pejabat ataupun untuk di kediaman, contohnya macam rumah teres ke, sesuai juga ke macam mana? Actually macam apa yang kita terangkan awal tadi lah, pemasangan atom ni boleh saja dekat mana-mana kawasan, tapi dia bergantung kepada kapasiti jugalah, sebab kita punya kapasiti limit 3 sampai 6 horsepower saja. Jadi as long as you punya condition or you punya keadaan rumah ke, office ke required this small capacity, kita boleh supply untuk pakai atom. Even nak pergi dekat bank ke pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okey. Jadi saya ada satu lagi soalan. Untuk next punya seminar secara bersemuka, bolehkah pihak media untuk tunjukkan demo secara live, secara sebenar lah, berkaitan dengan kepada para peserta. Kepada para peserta. Kita akan usahakan untuk that things. Kami akan usahakan untuk tunjuk the real demonstration of our atom series lah. Kami akan usahakan tu. Boleh. Tengok ramai yang berminat kan. Ramai betul So yang bila berminat. dapat tengok mata mungkin dia lagi excited. Actually respon daripada this event sangat memberangsangkan. Bagus juga lah. Kami pun macam seronok tengok respon macam ni ya. Terima kasih. So baik, kita akan teruskan dengan soalan quiz yang seterusnya. Okey, dah sedia? Anda semua dah bersedia? Okey, ini soalan dia. What is the biggest outdoor unit capacity for atom? Apakah kapasiti unit luar terbesar bagi siri atom? Kapasiti dia. Kapasiti ni dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk horsepower. Betul. Dalam bentuk horsepower. Berapa horsepower? Tadi penceramah dah beritahu tadi, paling besar sekali kapasiti untuk unit atom. Dia dah beritahu dalam sesi ceramah. Bagi sesiapa yang mengikuti sesi ceramah slot yang kedua ni mungkin tahu dia punya jawapan. What is the biggest outdoor unit capacity for atom? Berapa horsepower? Senang. Soalan senang dia, berapa horsepower untuk outdoor atom? Okey, dah boleh jawab soalan ke ni? Dah ada jawapan? Dah ada jawapan. Okey, dah ada jawapan. Kita dah ada pemenang. Wow. Kita dah ada pemenang. Untuk kali ni kita ambil pemenang bagi tempat yang pertama. Okey, pemenangnya ialah Mat Bun ke Mat Ban ni? Mat Bun ke Mat Ban ni? Ni macam roti je ni. Mat Ban lah kot. Mat Ban lah ni, rasanya Mat Ban. Okey, Mat Ban daripada mana kita tak tahu. Okey, dan jawapan dia adalah 6 horsepower. Okey, tanya diucapkan kepada Mat Ban. Okey, Mat Bun. Mat Ban ke Mat Bun. Okey. Okey, tahniah diucapkan dan jangan lupa ya Mat Bun, Mat Ban untuk DM dekat kita punya email untuk menuntut hadiah anda. Menuntut hadiah. Okey. Yang tu soalan yang pertama bagi sesi yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Seterusnya. Okey, tajuk soalannya adalah, bolehkah kita gabungkan unit dalam dari siri yang lain dengan unit dalam siri atom di dalam satu sistem penyejukan yang sama? Okay, can we mix the traditional VRF indoor unit with atom indoor unit in a same refrigeration system? Boleh kita gabung tak? Dia soalan dia, jawapannya sama ada ya ataupun tidak. Yes or no? Yes or no. Okay. Ya, tidak. Jawab yes, banyak-banyak. Kita nak cari pemenang yang ke-44. 44. Yes or no? Yes or no? Jawab Yes banyak-banyak or no. pula. Kita nak cari pemenang yang ke-44. Okay, sebelum tu jangan lupa like, share, komen. Facebook, kepada batas. Dan juga like, share, subscribe
dan juga komen channel YouTube Jom Masuk ILP Kuala Batas. Betul. Okey. Jadi kali ini kita akan ambil nombor 44. Bolehkah kita gabungkan unit dalam dari siri yang lain dengan unit di dalam siri atom di dalam satu sistem penyejukan yang sama? Ya, nombor 44. Nombor 44. Awak boleh jawab, peserta-peserta boleh jawab sama ada ya ataupun tidak, yes or no. Kalau Piramli dia kata 4 kahwin. Bukan Kadang- kahwin 4 Kadang-kadang. Bolehkah kita gabungkan unit dalam siri yang lain dengan unit di dalam siri atom? Okey. Ya atau tidak, keputusan di tangan anda. Betul Nabil. Ya atau tidak, keputusan di tangan anda. Betul. Ada orang bagi tahu tu, ada orang komen di kita punya ruangan komen. Dia bagi tahu ya ataupun tidak. Berdasarkan itu keputusan di tangan anda. Pilih. Ya Keputusan atau di tidak, tangan senang anda. je soalan dia. Jawapan dia. Type, terus jawab. Okey. Okey, kita dah ada pemenang kah? Ataupun belum lagi? Ya. Apa jawapan dia Cik Syafiq? Mr. Lu. Kau boleh bagi jawapan ke tak boleh bagi Tak jawapan? dengar. Boleh bagi jawapan dah ke? Dah boleh bagi jawapan ke? Sila. Peserta. Oh, boleh. Tak tahu jawab dia punya jawapan ni. Okey, Jawapan jawapannya dah ada. Kita dah ada. Kita dah ada Kita nama apa? pemenang. Kita dah ada nama Kita nak pemenang. jawapan Kita nak daripada jawapan, penceramah. Jawapan daripada penceramah. Kami pun okey, tak tahu macam ni, mana ya yang ataupun kita tidak. cakap tadi, sistem VRF atom ni sangat special. Kita tak boleh nak combinekan sistem VRF indoor atom dengan indoor yang lain. So the answer is Answer is no. So, jawapannya? No. Jawapannya no ataupun tidak. Bagi yang jawab no ataupun tidak, dia merupakan pemenang. Bagi yang menjawab, bagi tempat yang ke-44. Betul. Kita akan pilih penjawab yang betul bagi tempat yang ke-44. Dan juga orang yang menjawab tempat ke-44 tu mesti like, mesti share, mesti Wah. komen. Kita ada pemenang kita. Kita ada pemenang kita. Encik Ulul Hamid. Encik Ulul Hamid. Ya, Bukan dia tak ada. tahniah. Tahniah. Encik Ulul Hamid ni. Macam kita kenal ni. Macam kenal. Macam kenal Encik Ulul Hamid. Dia jawab jawapannya no. No. Okey, Encik Ulul jangan lupa untuk DM dekat kita punya admin untuk tuntut hadiah ya. Jadi Okey. boleh kita pergi kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. What is the accessories used for internet control in atom series VRF? Apakah peralatan tambahan yang digunakan bagi menambah fungsi pengawalan internet di dalam siri atom? Okey. Kali ni kita nak pilih pemenang yang keberapa? Kali ni kita Yang pertama. pilih pemenang yang cepat. Okey. Okey, yang paling pantas. Okey, Yang kita paling yang paling pantas. pantas menjawab pantas. jawapan yang betul. Kita tengok dulu. Apakah peralatan tambahan? Peralatan tambahan yang digunakan bagi menambah fungsi pengawalan internet. Kalau kita nak masuk fungsi pengawalan internet di dalam siri atom ni, apakah peralatan tambahan yang kita tambah tu? Apa aksesori yang kita tambah? Dah ada pemenang ke? Belum lagi. Bagi yang setia mengikuti kita punya slot ceramah, mungkin dia tahu jawapan. Betul. Setia mengikuti dan tidak tidur. Kalau dia terlelap, mungkin dia terlepas dia punya jawapan yang tepat. Oh, dah ada pemenang. Oh, dah ada pemenang. Ada lagi pemenang untuk soalan kita yang ketiga. Tahniah diucapkan kepada saudara Syafiq Farhan. Syafiq Farhan dengan jawapan CCM 15. Tahniah diucapkan. Nama macam penyanyi yang bomba tu bukan ni? Okey, tahniah diucapkan kepada Syafiq Farhan yang telah memenangi soalan yang terakhir ya. Soalan ada lagi kan nak jawab soalan ke? Mungkin yang ni soalan terakhir. Jangan lupa DM ya. Jangan lupa DM admin untuk tuntut hadiah anda. Kita ada soalan lagi ke apa jejak ke dah habis dah? Kita beritahu ni je slot soalan. Oh, ada lagi. Okey, ada bonus. Ada soalan bonus. Alhamdulillah. Okay, kita ada soalan bonus. Terima kasih diucapkan kepada pihak media sebab last minute dia bagi soalan bonus. Betul. Kami pun tak jangka. Okey, ni ada soalan dah keluar bonus. dah. Soalan dah bagi dah. What is the feature of ARC series duct?
Apakah ciri-ciri yang ditawarkan oleh ARC, siri, sedang? Soalan ni masih panas ni. Dulu saya dengar ni tadi ni, nak jawab tak boleh. Baru sampai je soalan ni. Apakah ciri-ciri yang ditawarkan oleh ARC, siri, sedang? What is the feature of ARC, siri, sedang? Cepat jawab. Puan Jajan tahu jawapan Tahu. Tak boleh hafal, tak boleh join. Tak boleh nampak macam mana. Malangnya saya tak tahu. Tidak enggak? Aduh. Okey, terus jawab kita punya soalan. Terus jawab kita punya soalan ni, apakah ciri-ciri yang ditawarkan oleh ARC, siri, sedang? Jadi kita akan pilih pemenang yang bagi tempat yang keberapa, Puan Jaja? Kita main nombor 2 lah. Okay, kali ni kita ambil peserta yang bertuah di tempat yang kedua. Yang menjawab dengan yang betul. Menjawab dengan betul lah. Apakah ciri-ciri yang ditawarkan oleh ARC, siri, sedang? What is the feature of ARC, siri, sedang? Soalan bonus ni, mungkin dia Cik punya. Syafiq, kita tak dengar. Kita tak dengar. Hello. Okey. Bagi ada berapa ciri sebenarnya? Banyak yang kita dah ceritakan sebenarnya. Ciri-ciri stok ARC series dark ni tak silap saya ada dalam 4-5 juga ciri dia. Right? And ada juga saya nampak dekat komen ni jawapan-jawapan yang betul lah. Proud orang faham. Dia jawab betul tapi dia tak share Facebook kita semua pun kita tak akan pilih dia. Jadi share. Ramai kena share di Facebook, this recording. Jadi ciri-ciri ni satu saja pun boleh, no? Satu je pun boleh. 5 tu. Tak payah lawan. Tak payah lawan. Kalau dapat jawapan lah yang banyak lagi baiklah. Okey. The more the merrier. The more the merrier, betul. Jadi dah bolehkah kita tunjuk dia punya pemenang? Dah pemenang dia. Pemenang dia adalah Aziz Syamir yang menjawab Ultra Thin Body. Betul ya? Ultra Thin Body. Betul ke? Betul Cik Syafiq? Betul. Ya. Boleh lah. Betul. Ya. Tak tepat. Boleh consider, boleh terima jawapan tu. Tak dengar. Tak dengar. Sorry, boleh dengar tak? Ataupun nak ambil water pump low noise. Water pump low noise tak ada. Yes, yang ni pun jawapan. Boleh dengar ke? Banyak lah jawapan dengar. Banyak jawapan ni. Mana satu ni? Saya nak pilih semua ke? Super silent unit heat exchange. Yang mana yang paling tepat? Mana yang paling tepat? Mana yang paling tepat? Kali ni kita minta nama Cik Syafiq untuk pilih lah. Cik Syafiq dan Mr. Lu boleh pilih yang mana satu pemenang kali ni. Banyak soalan, banyak jawapan ni. Tempat soalan bonus kali ni, jadi kita bagi penceramah untuk memilih pemenang. Banyak sangat jawapan yang tu. Possible. So kita akan ambil jawapan yang ke-10 terbaik lah. Boleh? Yang ke-10. Boleh. Kita ambil macam tu. Okay. So, saya akan ambil sekejap ya. Kena check balik ni. Okey, dah ada pemenang kah? Yang mana satu? Mr. Syafiq yang Mr. Lu. Mr. Syafiq, Mr. Lu, boleh bagi tahu kat kami dia punya pemenang. Okey, kita ambil ni lah. Aziz Syamir. Original C-type heat exchanger. Original C-type heat exchanger. Ya. Okey. Penceramah kita dah pun memilih pemenang. Jatuh kepada Aziz Syamir. Original C-type heat exchanger. Masih lagi Aziz Syamir, original C-type heat exchanger. Tahniah ucapkan kepada Aziz Syamir. Okay, jangan lupa DM admin untuk tuntut hadiah anda. Kali ni soalan bonus, mungkin hadiah ada pun hadiah bonus. Hadiah bonus. Hadiah paling menarik mungkin kan? Betul. Hanya my dia yang tahu apa hadiah dia. Kami tak tahu. Okey. Terima kasih banyak Encik Nur Syafiq dan Mr. Lu. Terima kasih juga memilih pemenang untuk soalan bonus ni. No worries. Thank you so much for the opportunity ya. No. Okay, kita ada satu lagi slot iaitu kita serahkan semula kepada Encik Nur Syafiq dan Mr. Lu untuk wrap up untuk sesi webinar kali ini. Dipersilakan.
Makra is proud to be associated with MyDear on the International Design HVAC Contest 2022. With the successful completion last year of the 2021 contest, where the Malaysia has won the international section, this has proven that this platform will be able to enhance the Malaysian HVAC industry sector on the technology sharing between Malaysia and the international scene. And this contest itself, we believe, will be very fruitful for the industry, especially in terms of technological innovation and design sharing. As such, Makra is definitely confident, looking forward to the successful completion of the MyDear International HVAC Design Contest. Good luck! Hi, my name is Nor Nabila binti Muhammad Ishaq. I am from University Technical Malaysia Melaka. I am the winner from the previous competition in 2021. This event has taught me a lot, especially on how to be more creative in order to produce a good HVAC design. So take this opportunity to challenge yourself by joining this competition. I wish you all the best and hope you will be the next winner for this year. Thank you. Okay, alright. Assalamualaikum semua. Alright, so sekarang kita ada dekat slot 3. Okay, untuk slot 3 ni kami daripada media kami nak menjemput kepada semua pelajar dan mungkin kepada para profesional yang juga turut dalam program pada hari ini untuk sama-sama menyertai kita punya second session of Media International HVAC Design Contest. So just sedikit briefing mengenai kontes ni. Okay, untuk our first session review, di Malaysia basically pertama kali penganjuran dia adalah pada tahun lepas. Okay, kita mula launch pada tahun lepas untuk international punya session. Alright. So pada 28 Jun tahun lepas, our first ever launching for this Media International HVAC Design Contest. And then tahun ni will be our second penganjuran kali kedua bagi kontes pada kontes design contest untuk media inilah. Right. So this is the winner yang winner yang kita daripada program pertandingan tahun lepas. Kita ada participant daripada professional punya kategori, distributor punya kategori dan student punya kategori lah. Alright. So sedikit makluman mengenai program penganjuran pada kali pertama. Untuk negara Malaysia, kita berjaya memenangi Golden Pencil Award oleh Engineer Au Chong Chun daripada Prime Tech Engineers lah. So dia membawa pulang $5,000. So juga kita membawa pulang Bronze Pencil Award bernilai $1,000
from Hotai Electronics lah. So kedua mereka adalah daripada professional kategori. Untuk daripada distributor kategori, kita ada Mr. Pun Nixon daripada TT Energy bawa pulang Excellent Award Design, dan untuk student kategori kita membawa dua anugerah for this expert award from yang tadi kita tengok daripada video, ada seorang perempuan Miss Nabila, and also daripada Mr. Eng Keng Seng from UM. Dia bawa pulang 1000 USD each. So ini adalah summary untuk tahun lepas punya event lah. Okay, so the milestone of the contest actually di China, contest ni dah berlaku selama 20 tahun, 20 session actually. Tapi untuk international punya level, international punya penganjuran international, tahun ini merupakan tahun kedua penganjuran pertandingan ini dilakukan. Alright. So, untuk international level, ada beberapa negara yang terlibat dalam pertandingan pada kali ini. Antaranya kita ada daripada Mexico, kita ada daripada UAE, kita ada daripada India, Taiwan, Vietnam dan juga Russia. Dan ada juga beberapa negara yang akan juga turut sama nanti dalam pertandingan pada tahun inilah. Alright. So, tema untuk pertandingan HVAC Design Contest pada tahun ini ialah building is the carrier of life and life is the soul of building. So, ini adalah themes yang kita tetapkan untuk tahun ni lah. Okay. Seperti yang saya cakap, pertandingan ni ada 3 kategori utama lah. Kita ada professional group, kita ada distributor group dan student group. Untuk professional group, mungkin dekat dalam program pada hari ini ada pakar-pakar yang telah pun membuat design-design air conditioning sebelum ni, untuk boleh juga berpeluang untuk join under professional group sebenarnya. Dan saya juga fahamkan hari ni ramai juga students dalam program pada hari ini. So kita juga ada satu group, students group untuk anda menyertai pertandingan ni sebenarnya. Alright. So the contest procedure, kita dah pun buat launching since March. And then kita punya tarikh tutup untuk submission of you punya artwork atau design is by 31st Julai lah. Okay, and then kita akan ada preliminary assessment. Means this preliminary assessment is dalam Malaysia, penilaian dalam negara. Penilaian dalam negara nanti kita akan tentukan siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan juga pemenang merit award lah. So ada hadiah yang akan anda bawa jika anda terlisted sebagai pemenang dalam negara. Dan selesai saja anda mendapat tempat pertama, kedua, ketiga dalam pertandingan ini di peringkat dalam negara, desain anda akan dihantar ke luar negara untuk penilaian peringkat antarabangsa pula. So dalam peringkat antarabangsa inilah di mana anda akan bertanding dengan negara-negara lain. Dan seperti tahun lepas, Malaysia telah berjaya membawa pulang this Golden Pencil Award, which is award ini hanya satu sahaja negara yang boleh bawa balik, which is tahun lepas Malaysia bawa balik, dan kita harap tahun ni adalah rezeki lagi sekali buat Malaysia untuk kita kekalkan award tu berada di Malaysia lah. Alright. Okay, untuk maklumat kontes ni akan disebarkan secara official oleh pihak ILP kepada institut-institut yang ada di dalam program ini atau institut lain lah. So nanti pihak ILP akan menghantar maklumat lebih lanjut mengenai program pada pertandingan ini. Okey, ini adalah proses dia di mana nanti maklumat yang dihantarkan oleh ILP akan mengandungi beberapa borang. Anda perlu untuk mengisi borang-borang tersebut dan melengkapkan dokumen reports, laporan untuk desain yang anda telah lakukan. Anda email laporan ini kepada saya atau Mr. Lu before 31st Julai lah, before 31 Julai. Okay, so in term of juri dalam Malaysia, program pertandingan pada kali ini melibatkan beberapa associate atau persatuan yang well known dalam industri HVAC. Contoh, kita ada Makra yang terlibat dalam penilaian. Kita ada juga Ashray yang juga terlibat dalam penilaian pada kali ini. Kita ada juga daripada JKR, kita ada juga dari wakil daripada CIDB, kita ada juga wakil daripada institut-institut akademik. Contoh seperti Universiti Awam yang juga turut bersama akan menjurikan desain yang telah anda hantar sebenarnya nanti. Alright. Okay, untuk final assessment ni akan dihantar ke China. Means kalau anda terpilih untuk berada pada kedudukan pertama, kedua dan ketiga peringkat dalam negara,
design anda akan dihantar ke luar negara untuk dievaluasi sekali lagi, sekali lagi oleh juri-juri yang terlibat. So untuk penilaian luar negara, setiap negara akan menghantar wakil-wakil juri mereka, termasuk juga Malaysia, bersama-sama untuk memilih siapa yang layak untuk mendapat that award yang disenaraikan. Okay. Okay, QR code ni akan ada pada nanti apabila pihak ILP menghantar makluman ini. So this is all the requirement of work submission, akan ada pada dokumen yang pihak ILP akan share nanti. Okay. Okay, alright. Okay, untuk hadiah, okay, this the interesting punya part. Untuk hadiah, peringkat dalam negara, untuk profesional, kalau anda mendapat tempat pertama, anda mendapat RM8,000, tempat kedua RM4,000, tempat ketiga RM3,000 and merit award RM1,500. Untuk students, kalau anda mendapat tempat pertama, anda akan mendapat RM3,000, RM2,000 untuk tempat kedua, RM1,000 untuk tempat ketiga dan RM500 untuk merit award. Okay, ini adalah penilaian dalam negara. Okay. Untuk penilaian luar negara, kalau anda kata anda terpilih untuk this award like Golden Pencil Award, Silver, Bronze Pencil Award, ini antara amount yang anda akan dapat lah, which is 5,000, 2,000, 1,000 and semua ini dalam USD. Untuk student, kalau anda mendapat Design Expert Award, anda akan membawa pulang 1,000 USD. Dan untuk makluman semua, pertandingan ini tidak memerlukan apa-apa bayaran. Means anda tidak perlu untuk membayar apa-apa yuran atau yuran penyertaan. Dia adalah percuma dan anda juga tidak limit untuk hanya pakai brand media. Means design anda boleh juga untuk pakai pelbagai jenis brand, tak ada masalah. Kita tak limitkan untuk hanya pakai brand media sajalah. Okay, so pertandingan ini adalah pertandingan secara individu. Means submission anda nanti adalah submission secara individu. Kalau student, anda perlu untuk mendapatkan chop dan sign daripada supervisor atau pensyarah anda lah. Okay, and then which group should I attend? Dia depend kepada kategori anda. Kalau anda student, anda akan masuk group student. Kalau anda pensyarah atau anda pegawai profesional, anda akan masuk kepada professional punya kategori. So far that's it untuk HVAC Design Contest secara brief. More information akan dihantar oleh pihak ILP kepada semua unit. Okay. Alright, so this is our poster for the event, for this contest basically. Alright, so moderator, so far that's it. Yeah, for slot 3. Okey, terima kasih Mr. Syafiq dan Mr. Lu atas penerangan yang sangat-sangat menarik. Hadiah pun menarik. Saya tengok pun wow. Ya, hadiah dia menarik sebenarnya. Saya berharap kita akan meluarkan info yang diberikan oleh pihak media. InsyaAllah. Okey, baik. Itu saja program kita pada pagi ini. Dan kita sangat-sangat berbesar hati di atas pihak media yang sudi bekerjasama dengan kita dengan begitu baik sekali. Dan dengan ini terima kasih diucapkan kepada Mr. Lu Yumin dan Mr. Muhammad Nur Syafiq yang telah menjawab soalan dari para peserta tadi dengan baik sekali dan juga ceramah yang begitu penuh dengan info. Yes. Baik, untuk makluman semua yang hadir pada pagi ini juga, kita akan menganjurkan satu seminar secara bersemuka pada penghujung tahun ini dan semua peserta yang telah mengisi borang pendaftaran tadi akan dihubungi, akan dimaklumkan tarikh dan lokasinya melalui email yang telah pun dibekalkan tadi, atau diberikan tadi. Email. Ya, betul. Okey, dengan ini tamatlah sudah webinar Atom Mini BRF pada pagi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan webinar pada pagi ini dan moga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum dari kami dan bye. Bye.